Nimbador sumanen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Didiso ti siding ni Angelo. Kat kastamat tayan ti siding ni Mayor Placido. Agpadpada da baraw. Kat amang ano makapagmayor tumot ka anak mo. Nanang, saan ko akali kaguman nga uray ti posisyon ni Don Placido katawidan ni Angelo. Tamano agbalin tumot ang nadangkok ken awanan asi. Saan nga tamat barok? Tanasaya at kay matkin ni Amira adadakken na. Mabalin ka din, Nanang, ngay sardeng ta na pagsaritaan ti may papan kadangelo ken Don Placido. Sige. No isuti ko nam. Kat siya akong timang baliw iti saritaan ta. Damagag man ken ka nga rudita. Apay akasla na dagsen lata tiriknam ken ni Angelo. Oh. Ha. Kwa? Saan, Nanang? Di mon ilibak. Idi pa'y kat madmadlaw min kini abalayan. Nga adayo tiriknam kini Angelo. Anak, di mo ko maipabasol kini Angelo, ti ipupusay ti asawam. Sana nakita da mamakan papati papanaw kay Jipalay. No ko nakasiderek nila kay Igme. Aramitak. Sapay la ko matamatanon ko day ala kay ti pagtaengan ta. Kat no makapagsarita kami, tasaan anasaya at ti panang sungsungpat na kanyang. Uray lakay, tutupak. Oh! Palto abanggit! Ha! Ani, aping imparsak mo ti mga baso. Gapo ta masuruna kitim padamag ti may sa kadagiti informer ko, Agripina. Anya ti padamag na. Idi kanunal pas ti panakay tabon, Ingo. Nagtutulag manan dagiti katalunan. Kanadda kanupay nakitulag, da Miguel ken Matias. Anya? Kat, anya man ang tinagmimitingan da? May babam, iti panang sugsug da kining green nga asawa na idi Ingo. Ngay darum nakpanggap itimbunan nagnaigme iti radyo. Anya? Kung nagtupay adi na sumardeng amang padpadakas ken kahani. Juan Garod. Nga mura ita mabayag pa iti eleksyon. Di danto agbaligi amang rapsot iti bilag kanturay analpas anay kamus kanya. Napuntak man ang nagiti imbitin tayo pagpraktisak tatang. Ay na, may sakamutin ka na iti maibilang ang nasiglat apumaltog baraw. Hanggang saan ko malang ati kinalaing mo apumaltog ti mabalin mo nga aramidad. No, may papaniti dangadang. Ha? Anya kumapay nga ron, tatang? Masapula masursurum kumapay ti laban at tinakyagan. Ne, ungaya man niya. Ang asino nga ron ti kadwak ngagpraktis iti tinakyagan. Alangan mo tada kayo. Ada ko mga ron amuyo iti judo wano karate, tatang. Ah? Ay, Ha? Ne, apay ngagkatawa kayo. Ha? Ha? Kinaladak kapin natin. At nanabtugak iti daga. sige, bumangon ka Miguel. Bangon! Wan tatang. Ay ta, nakabangon ka. Tatang ibatandak. Titak niya go. Di yo'y patalikod. Ilako akas to, tapos di kan makakunail. Aray! Tatang, rukatan dakon. Ang mga numabluak. Sige may suti ko nam. Rukatan ka. Hinilatak na ni Batang kat nadalubak manan. Talaga ngawan palat amom iti self-defense. Apay tatang? Ada ka di amuyo iti tinakyagan? Buya, ti panang puros ko iti dadya bunga ti kaimitaw. Ha?
Ni, tatang, sungbatan niyo kumapay ti saludsod ko. Ada ka di amuyong ititinakyagan. Ako niya. Ha? Timaray ano pa nagbata itinatulid akayo? Sana kinugtaran tibunga ti kay mito. Napuros na. Oh, una yan. Oh. Okay. May kanbangan iti kay Mitaw. Tatang, naglaing kayo? Nakapamindwa kayo ang nagpusipos itiri. Ada ka di anting-anting yun? Anting-anting. Apay, mamati kay canting antay. Naawan anting-anting nyo. Kasano ang aramid nyo tinabuyak kada kayo? Miguel, nabayagan akatugangan na. Ngam italang anay pakita ti ulisak nga abilidad. Nakahadal kayo kadi. Iti self-defense, tata. Saan? Saan kayo ang nagadal akaratista kan awan anting-anting nyo? Kasano nga rod na aramid nyo tinakita kada kayo? Dumngeg ka, kasalaysayag no kasano ang naadaanak itinaidumdumang abilidad iti tinakyagan. O sige, tatang. Dumngagak kada kayo. Sige! Tumaray ka na kayag me! Taray! Amumat laga magkabutang tiputok ti palto gala kayag me. Katno kayat mo pa iti akpya ka na paot, isardeng mo ti mang patpadakas kin ni papa. Taray! Mama, umawawag. Hello, mama? Ayan mo, iha. Adak dito balay dala kay Igme? Anya, intuloy mo ti panakisaritab ka ni Igme? Wan, mama? Ngam di kam nakapagsarita na sayaat. Tapi manaw dito balay daga po iti nalaos abutang na. Anya, Inton makaawi daklatan dita balay ti panang istorya. Nagkasano na pabot ngak nila kay Igme. Sige, mama. Bye. Anya? May nga ermitan nyo tinang surusuro kada kayo ititinakyagan, idi agkabanwag kayo pailaan? Wine baraw. Ne, apay nga ron tala nga ipakita yo tilaing nyo ititinakyagan, tatang. Naipakitak idin tilaing kaw iti tinakyagan. Ha? Kaano? Nalipata maon? Malagip ko. Namindo adaras gayang mga inahabak yun ay dibuyong. Wine. Ngam saan ko anay pakitakin ko na tinakitam itay nga naramid kaw. Tatang, jak laim pagarok nga damot gayam na idumdumang abilidad yun. Tatang, kayat ko asursuruan na kumamat. Anya, napanlat dati anak mo, ije kadaig mi, Agripina. wan honey, gam ko na nga addan iti dalan na sumangpet. Saan na yang imbaga? Napanbay lang, linapdak lang arudan. Amumatan dya anak ta. Ah. Natangken unay ti ulo na. Patwa panggis. Iso siguro na itatimdang. Chloe! Papa? Mama? Talaga natanggan di pa nagululom. Imbaga king ka, di mo mapansitiran, negmengam, napangalata. Gaputag purpurok tintarak kan kwa na, aging gaadyak makasarita, papa. Iso naglibas sa kanapan ni Jebalayda. Oh, anya nga ron tinapasamak iti panakisaritam ka ni Igme. Imbagag anasakit tinakam yu kan kwa na, iti panang padakas na kan ka, papa. Katanya tisungbat na isot damdamagan ni mamam. Kung anaasan nga gululbot, papa. Agpaiso ka na dagitim butaktak na iti radyo. Patwa panggis. Nusyak lang at tinakasang keng kwa ang mga no pinaltugak timoging na. Di mayabgab ti pungtot ko kinila kay Igme, papa. Iso nga inasot ko ti paltog ko, Kat pinaputok kak iti kasta unay. Ano? Wan, papa. Alis tumat gayam amabot ang dedyala kay Igme. Takasta unay ti buwatit na nagtaray-taray, di nagpaputok kak, papa. Ano?
Apay kasta mo ti lang ayo. Apay nakasugsugab ba mo ti bukyo. Ay nabarog, adalalya, napernit butang kao. Ha? Ay, Anya ti sarsaritaan nyo, nanang. Adda ay alalya. ada, may si marungkar ni Amira nga asawam. Nanang, apay nga ipalagip yung manang tinatay nga asawa. Ang gaputa, nangagkuti pa nagsangsangit na. Ha? Nakasasa ang punay dagiti sa bag na barog. Nakita yung nga iso ti agsangsangit, uno. Agsasaybag, nanang. Saan? Pagkunaan yung nga ron nga iso tinanggyo ang nagsangsangit. Mailasing ko, isubarog. Ay, nanang, parparma tayo lang tinanggyo. Isubarog. Talaga nga may si marungkar ti kararuana. Isu nga, entay to kumamot sa rungkaran, itinangita naman nyo kan kuana. Anya? Nanang, apay akas tamot tunti lang ayo. Apay nakasugsugab ba mo tuntabok yun? Ay na, nagtakas tinatagtagainap ko barog. Ah? Ay, may kano si marungkar ni Amira nga asawam. Anya? Anya ti sarsaritaan nyo? Gaputa, nangagkuti pa nagsangsangit na. Nakasasaam unay dagiti sa ubot na barok. Nakita yo iti tagtagayin na piyong hagsangsangit? Saan? Nailasing ko ti timot na. Ah? Kasano ang nailasin nyo? Nanang, tagtagayin na piyo lang na dyan. Iso alipatan nyo kuman. Iso baro, talaga nga may si marungkar ti kararuana. Iso nga, intay to kumamot sa rungkaran, itinangita naman tayo kan kuana. Anya? Sipod idinay tanam ti asawam, kat di tay pa'y napanbinis-bisita ti tanam na. Apaya maikulkuling ka. Gaputan na ipalagip manan ni nanang tipim mo sa ing asawak tatan. Anya? Katsaka mo, nupatsik kuno saan nagiti imbagbagana. Anya ka day, dagiti na ibagbaganakin ka. Naitagtagayin na kano. Anang ngag na ti panagsangsanggit idi ni Amira. Idi nagtartaray tayo apimanaw iji San Simon. Kabayatan ti panangkamkamat kada tayo dagiti tao ni Mayon. Tagtagainap lang na jay. Jak mamatay, makasangit pa lang tinalpasin alatay. Ora siyak. Jak mutpat yan tatang. Ngam, ada singasing ni nanang. Anya day ta. Kunana, hintay ka numot kumasarong karan ti tanam day di Amira. No sarong karan tayaw, di nasaysayat lang arudan ayakar tayo lang ti bangkay ta. Anya? Saan nga iti sementeryo, ti nangitanuman tayo indikan kuana. Gapaw, iti panangkamkamat kada tayo indi, dagiti tao ti mayor. Kaya't kaw, ayakar tayo mutlaang iti sementeryo. O sige. No isuti ko na yung tatang. Aramidan tayo. Kumita akto kadagiti tawa makatulong kada tayo. Kun ibagak tumutlang kadagiti otoridad, ti iyakar tayo abangkay. Mayor. Aba, yan na ti bagam takas tao na apuram ngay masidag. Ay, adda na duktalan. Ti may sa residente jay lugar da. Ama isa at anang mayor. Ano ya? Akin tada may tinakita na burog. Ay, mas daaw kayo numaamuan nyo mayor. Di na ko mapaggagaran ta mga numatapis ka burog ibaga mo. Ay, tanam ni Amirang asawa ni Miguel Mayor. Andiya. Nukasta. Pudno ti sayang gosa nga natayan ni Amira. Ay, uwan mayor. Apay nga katawa kayo mayor. Gapo tamaragsana isuwa nagkatawa. Maragsaga na kitipan nakakumpirma anatayan ni Amira. Apay mayor.
Wan gayam. Ato pa itisan mo nga mo, Burog. Kat di ka nagdamag. Tadyak metlay baga, no anya ti kapuna. Burog, mangayab kay di kakadwam tayong kay kalyan ti tanam day di Amira. Yakaryo iti pribado a simenteryo. Anya. Taapay asaan nga iti public cemetery ti pakayakaran ti bangkay na mayor. Pasat ti dagak ti public cemetery. Iso adyak kayat nga ijay ti pakayakaran ti bangkay na. Ay, nasaysayat lang nga rodan. Adi tayo iyakar ti bangkay mayor. Burog! Amin na pumusay ka ti kambusan to ti bakay taniman na. Asan gedi ano sa dinuladitan na lugar. Isungag tignay kan, Burog. Ay, uwan mayor. Aguray kagayam nalipata ka din na magkinga. Anya mayor. At ka din nakasarita makakadwa tayo ang mga rami ni tibilin ko. Ay, adan mayor. Kan, rinugyan da pa yan tinapan ng paliew kinila kay Igme. Nasayad no kasta. Ibagam kadagiti agsisim. Adakkel ti punos ta na mapatay ta ni Igme. Di kay madanagan mayor. Ipasigurado kada kayo. Amapugsat ti angas nila kay Igme itangal daw. Darasan nyo, akal yan ti tanam day di Amira kakadwa. Saan tayo nga agbaybayag ta mga no ada makakita kada tayo sa bali. Kat maadaan tayo iti parigot. Ay, iyakar tayo iti may sa pribado a sementeryo. Iso ti bilin ni mayor. Ay, Miguel, kanon to nga rod ti papantayo pa ng sarungkar iti tanam day di Amira. Inton bigat ti nagtulagan mi kini katugang nanang. No intay sarungkaran no bigat. Kaanon to nga rod ti plano yo, amayakar ti bangkay iti sementeryaw. Ora inton lawas na, nanang. Tawan pa'y mo ti nakasaritang mi atawa mabalin amang yakar iti bangkay. Ay, sa apay lako ma. Tas anton nga agpadlaw ni Amira iti tagtagainap ko. Inton maiyakar tayo ti bangkay na iti sementeryaw. Nay, nakariingan niya ang hilo anak. Ay, sikaman pa'y ti mapan mangala iti indayon na agad na aglutluto ak. Wen nanang, siya kon ti mga iwan kini ang hilo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Handa kami mayor. Nakaliyo ka din di bangkay ni Amir? Ay, uwan mayor. Kan naitabon mi payan ti bagayo a pribado a sementeryo. Apakiyakaran kinkwana. Nangipan kayo merlang iti padepa pagilasinan. Eh, uwan mayor. Inrakad mi iti alad ti bangir na. Pinili mi jaysan unay ang mapagnaan no adot tao. Nasayaan no kasta. Maklaad tulangan ni Miguel. Apaman na madugtalan ng awanan di bangkay di asawa na. Itinangitabunan na kinkwana. Laki di mayor. Awan kayam. Di mo't itangal daw ti panangipatong palyo di plano tayo kan Igme. Ay, aman mayor. Inakto ni hideout inton madamdama. Imbagam ka dagiti pasurot mo, alalay nga dating artista. Tapno maagaw danto ti matang Igme, Burog. Ay, uwan mayor. Nalaing dagiti kinasaritak at tao tayo. Taprinaktis ko idana yung bag. Kasla drama niya. Kasla sini. Nasaya no kasta.
Tadyak kayat mabulilyaso ti misyon niyo. Kaya't ko amatayin ni Igme tapno sana matuloy ti panangidarum kanyak ni Ingrid nga asawa day diinggo. Magagaran una yan ni nanang amasarungkaran tayo ti tanom day di Amira. Di saan tayo nga orayan di imbagam na ipapantayaw panang sarungkar. Isapsapa tayo ang timapan. Oh, wen tatang, nasayat deta singasing nyo. Tapaman ang masarungkaran tayo ti tanom na. Pakali tayong tumutan iti kabigatan na. Una, ibagam to nga rodan kanya abalayan, taintay ton numalaw. Wen tatang, ngam, anyang aron ti pagluganan tayo amapan. Awan matan ti motorsiklo ko no tricycle ko. Tayo na iramraman matan anapuran ni dinauram ti balay mi. Ano san tayo pa lang ti magmagna aging ga iti highway. Kasta nga rodan na, tatang. Napyan to no makagatangak manan iti tricycle ko. Di mo't adda pataraken mo kan ni kasinsil mo aguyaw. Wen, adda, tatang. O di paila ako mo. Tagumatang ka manan iti tricycle mo. Wen, tatang. Kun saan lang at tricycle tirantak agatangan. Anya pa ay. Gaputa na sulinak deti ayan tayo. Aglalo iti inuman tayo apagbangkagan tayo. Gumatangak pa iti kabalyo. Ni, mayat na ita. Tada pagsublatan ta pagsakayan mo mapantain jay uma. Saan matunay anangina ti kabalyo, tatang? Kat no ilakok pa jay may sa abakak nga da kanyak. Uray duan ti gatangak. Sagay sa tayo mo kan iti kabalyo. Adamat bakak ang mabalin ko nga ilakaw. Isa di mo nilakaw jay may sapay abakam. Kasapulan to dahil jay ti anak mo. Iti pananglabas ti panaway. Ngamin, kayat ko amay gatangan kay kumamot iti kabalyo, tatang. Sakla tamot na natin gumatang iti pagsakaya kakabalyo. Ayan ni Borog. Imbaon ko, abay. Agpakadwa ko mamapan iji bantay kim malugong. Tarandamanan ti mapanagin sayo a pumaltog. Wan ba ba? Tawrin na siglata ko na pumaltog. Pasapon lat tamat nga ginsayo ah. Enton malamlatan ti papanyo. Tada papananta sa bali. Di ka di mapanitay di munisipyo? Mapanag ng sagbay ang mapanak. Kaya't ko pa yakitaan ti pagadalan tayo. Kuna ni Engineer Juan analpasan, kastamat ng tipa nakapintor na. So kaya't ka makita. Nasayaat nooray sika kat kaya't mo makita. Madama ti padanom dagiti banalon. Ay, ket daytoy tinapintas sa gundaway. Apan ang ipatungpal tayo niti plano. Matay itadayta nga igme. Basta lalaigan niya ti agartista. Tapno maagaw yo ti atensyon na. Sige, bumaba kayon dito ilugan. Tain kayon agin kakabil iti asidag. Dagiti manalon ha. Parang nila kay igme. Ti umuna ang mga nawa kada kayo. Kat isuntumatan ti panang bagkong yukin kuwana. Ha. Darasan tayo ba iti magna? Nanang, tatang. Iti kasta. Dardaras tayo adumanon iti tanam da di Amira. Ay na, di na kunay apura agad na ubag to'y anak mo. Ang mga no may tiklibak. Apay nga minasikapay lang tinanguba abalayan. Ang damot ni Miguel. Agsangit nga ron itay ubaan ko man ni Miguel Abalayan. Wala, darasan nyo kiti ti magna. Di ka unay agapura baraw. Uray ta asidag tayaw ni titanam da di anak kao. Nay, dayjayan ti kayo apagilasinan tayo Abalayan. Wala, darasan nyo ti magna.
Ay, aday kan ti tanam. Ha? Papayaan nakalimutan ti tanam na di Amira. Diyos ko. Awanan ti bangkay ni Amira dito'y tatang. Nana, kinali na. At saan itin ti apukaw? Sino ti akin na aramid iti na ito'y? Sa dino ti nang ipananda iti bangkay ti asawa. Miguel, kita am tartaray asumungan nga umay dito ayan tayo. Ha? Ni Ponsit, amo na nga tano sino tinangkali iti tanem ti asawak tatang? Nanang? Hello, Bono. Ganyan ti madamag. Mission accomplished, Mayor. Natayan ni Igme. Aniya ta kundi English ka ba? Good job! Mapangnamnamaan ka talaga. Ay, agdiretso kami latan na hideout, Mayor. Kat rambakan mi, tibaligi mi. One, at gumatang kayo latan, hindi kayat yung nga inuman. Tasukatag to, tinggatang nyo. Ay, Mayor. Kan, saan lang ang mainam tigatangan mi? Umatang kami pa yan, iti pulutan. Sige! Dumagas kay ditan, iti kalding, uraya sino ti akin kalding. Sige! Uminom kayo aginggat karabuko. Amira! Amira, asawak! Amira! Miguel, saan mo nakukutan tinakaitan naman ti asawa? Awanin dita. Astang gagamit itay kinipunsik. Impayakar ni Mayor iti pribado a sementeryaw. Nalabas una yun, aramidan kada tayo ni Mayor Placido nanang. Nalabasan! Tama na yan. Sa likap kungab ti apo ko ta. Nagsangsan. Tuti pa nagpaputok ni Miguel Abalayan. Miguel, ang kalmaam ko man tiriknam. Kung saan ka ko man ngagpapotaw. Ay na Miguel, permitiking tutoy anak mo itinanggang daputok. Nangalaam ngamin ay at apaltog mo. Pagsardangan nyo ngagsangit ng ilo nanang. Adala ngagburek ti darak. Pagsardangan nyo! Abala yan. Yan na yung pailang ti apo ko ta. Tama nga no pagpupudutan ni Miguel. Balayan, teka kayo. Miguel, umay ka. Intag tugaw iti daye na ng paya nga akasya. Sarita ta. Umay kan baraw. Mama? Mama? Oh, apay iha. Anya ti bagbagam tagdardaras ka ngay masidag. Natayan ni Kaigme. Anya, asayno tinagkunakan ka iha? Anya ti impatay na. Na-high blood ka di? Saan, Mama? Binagkungda ka, no? Anya, apay, nakiriri ka di? Kat iso ti binagkong da iha? Kat asayno tinangbagkong kan kwa na? Saan anak kiriri, Mama? Kamkit ni? Naganawa ka no kadagiti nagkikinabil. Kaday jay, binagkungda. Oo na yan tinapasamak kan kwa na? Naganawala ang iso tinakatayan na? Wan, Mama. Hangam, mayat-mat, tanatayan nila kay Igme. Awanan di problema ni Papa. Ay, wan gaya man niya. Sana na makapagpulong ni Ingrid nga asawa day di Ingo. Tanatay matan ti mangituduan ni Papam ti pudno api matay iti day di Ingo. Miguel, kinalabas sa panagpungtaw. Mabalin nga isaw ti pakaabaka ang nodaka kumay ti ayan ang itaglalaba. Tatang, uray asino. Sigurado agumayab gabmat ti pungtot na. Natural laeng ti panagpungtaw. Nga masapul a kontrolan mo ti emosyon. No kayat mo ti mangabak iti dangadang. Tatang, Nasitay, ilimlimod mo ka ni nanang mo. Ti kaandat paltog mo. Ngamitay gimayab-gab ti pungtot mo. Di mo napupuutan nga impaputaw. Di nakita niya pala yan.
Tatang, pagbabawiyak na dyan ngayon naramid ko. Pagbabawyam man, naduktala na ni abalayan nga dapal tugmaw. Lantan ti ibagbagak baraw. At tinalabas sa panagpungtaw, mabalin nga isaw ti pakaisag maka. Oh, Placido. Agin inom ka mat ngagmay-maysa. Wen, no kayat mo, makitagay ka man kanyag, tarambakan tatipan nakataynig mi. Asino nga ta dagiti nagaapa nga inanawa ni Igme nga isumatan tipuon tinang bagkungan da kwan. Awan makamo, iti kinasya sino dagiti nagrarambal, tadayo dalaeng. Uray la kumaplaka tilugan da tinaala dagiti witness. Sandan na mapanuno, titi nakita da anay da sa inig mi. Tikadukat ngamin nga estranghero at tattao adumayin tayo iti ili tayo, Placido. Talaga kasta, nang runa, nunaduloas ti ba isa a lugar. Nanan, pakawanan da ko ma, iti inaramid ko itay. Saan ko analapdan agimil ayam ti pungtut ko? Iti nakitak apa nakakalit ti tanam day di asawa. Napalalo ti buting makini ang hilaw, anak. Iti panangirwar mo, iti paltog mo sa mo pinaputaw. Pakawanan da ko ma. Nangalaam iti paltog mo. Kuha, nanan. Wano, nakikapeng ka din kadag iti tulisan. Iso nga adamot na bilig nga armas mo. Kaano pa'y nga amom akalbitan tigatilyaw? Nanang, mabalin ka di. Saan kayo nga agsaludsod? Saan ko maatipaltog ko ti pagsaritaan tayo? No di ka ti panang birok tayo. Nakayakaran day di Amira. Ado gaya man ti saan ko nga among aramidem, Miguel. Iso asakbay nga intay birukan tinangyakaran day iti day di Amira. Kutsong batang pay nga umanadag iti saludsod ka. Ay, nanang, no pa jak kumakayat ti agsaw, may papaniti paltog ko. Sige, ipon mo kon. Ginatang ko, tinakita yung paltog ko. Ano ya? Nangalaam iti inggatang mo. Idinto ta nakangingina. Inlakok dadi may saan ko, nanang. Kat tinaglakwak, isutin gatang ko. Kaya't mo ka day ti pumatay. Nakadadon traso ka na tayo ni Mayor Placido, nanang. Wen, amog. Adon nga agpaiso. Hindi mo ko na napatayam ni Mayor Placido. Tsak may baga, nanang. Ngimgimatang ang itipaltok ko. Tapno adamot. Ilaban ko karagiti kabusong. Papa, hindi kayo pa lang agin inom. Napartek kayon. Sanak pa yan na Bartek, isobayan naglang ang mangipos itinagyan ti botilya. Ngam nagadupay papa. Ano diyon ton ka ba ilang ti sumrag ti tita balay no mainom yung amin dati ka. Isarek to ni mamang mo. Kanod da kayo mat? Sa bagay. Nagaragdag sa ako na itanagsayan man ang ti problema kiti pan nakatayan ni Igme. Uray da kanikin ni mama, papa. Limag anti barukong ni iti pan nakatayan ti mga bagbaga adda kayo ti pudno anak kapatay ti daydikain ko. Dawag ko. Mabitlang tasong batak man. Sige papa, mapanaki dyan ni mama. Sige. Hello. Hello ko na kapadi ka subong bata. Sino ti masapol mo? Ayok ka, Mayor Placido. Miguel? Pato apanggis. Anya ti pagamkanyak, tinawagan na. Sa Dino Cementerio, tinangyakaran nyo iti bangkay na di asawa. Anya?
Pato apangkis. Nabalo ka din, Miguel. San kan ngagin ko kunapay, Mayor? Sigurado anabayagan nga mong anatayon di asawa. Saan ko nga mo, ti sasawam? Ibagamon tinangyakaran nyo iti bangkay na. Tama nga no gumil ayam man ang tipungtot ko kat pagbabawyam ti aramida. Saan nakabot-bot nga, Miguel? Takayari kam langit ti timal. Analakalaang aligiisan. Ibagamkit din, Mayor Placido. Awan ti mabuam kanyak. Pato apangkis. Dayta. Nagdapan ti cellphone. Magambu ka amang biro iti tanam day di asawam. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Asino di kinasarita met ti cellphone mo baraw? Ni Mayor Tatang, dinamag ko no sa dino a simenteryo tinangyakaran na iti bangkay day di Amira. Imbaga na kaday. Saan, Tatang? Kun naglibag, nga daam muna iti panakayakar ti bangkay day di asawag. Ala, no di na imbaga, datay latan ti makaamo amang biraw iti tanam na di asawa. Uray, kitalo lang nga sementeryo ti adda dito San Simao. Wen, Tatang, kutsapay lang ko ma. Tanadaras tayo ang mabirugan. Miguel, Ha? itam na iti subungan. Da pasyaw, panyaw, kada sibyaw, sudat yung masasidag. Siguro, napanimbagan ni Orlan ang nakakita ti kaadda tayo dito itatang. Iso anapan namot imbagan ka dagiti daduma pa'y akakadwa tayo. Oh, honey, apay ang nakarupangat ka manan. Manla makaung-ungatan. Gapo tamasuro na ko na Agripina. Diyan niya aga po. Inawagan nak ni Miguel. Damdamagan na no sa dino anayakar ti bangkay day di Amirang asawa na. Anya, amo na asikat ng payakar iti bangkay day di Amira iti pribado a simenteryo. Awan. Amo na ta sigurado nga imbaga dagiti tao ang nakiosyoso. Idi pinakalik ti tanam ni Amira. Anya nga rutinsong bat mo ka ni Miguel? Ay nagtalikulag kasya tinang payakar. Honey, uray aglibak ka kat adu ti makay panagnag asikat tinangkali uno nang payakar iti bangkay day di Amira iti nangita namandakan kwa na. Sige, kakadwa. Uminom ka nagpulutan tayo lata. Sige. Rambakan tayo. Tibaligi sa'yo malain. Sigurado ka na. Tibunos tayo, bro. Ay, lagad day, kakadwa. Ni Mayor, umawawag. Ay, mabit lang. Tasong batak ti awag na. Sige lang, tagtagay kami. Hello. Pato abanggis. Nagbayagkit din ni Borog. Placido, kunak man no iturog mo itay nalpas ka na ginom. Apay nakadigos ka nakarubwat kamat. Papanamaya. Adda papanan mi kan Borog. Iso ngay nawaga ngumayin ditoy. Saan ka kuman arumwar, honey? Aglalo kat nakainom ka. Ngam sana ka na Bartek. Templado tinom ko. Papanan nyo ka ni Borog. Ingka makilamay. Kapambarak mang taditi tulong iti naulila a pamilya. Sa dino ti pakilamayan, Yohane? Negme! Sinvergwensa! Kalpasan ti panangak ako sarnaken ka idi si bibiyag, asi ka tinang patay iti day diinggo. Mapan ka pa'y laeng kat tulungan ti pamilyada? May saga politiko Agripina. Kat tiaramida ka pa ng tulong kadag iti adatraso na kanya.
Bumanglo tinagan ko. Agyaman kami iti kaaddayo amang tulong kada kami. Amang biro kiti nang yakaran day ti bangkay day di amira. Tatang, nasaysayat no saan tayo agsusurot ka riti papanantayo a sementeryo. Uwan ba raw? Ang kasanod na abalayan kung ang hilaw. Ibaga ka mapandapay lang makidagos iti balay da Sibyo, tatang. Muray ka, asilig dito yung ti balay da. Malaway. Tapos sana may sursor-sor di ubing nga basik. Uwan, tatang. Yung kangarudan ibaga ka ni abalayan. Kuyuga mo niti ipapandapay lang panakidagaos iti ayan na sibiyaw. Mama, papananda burog kin ni Papa? Mapanda makilamay ka ni Igme. Kam pambaranda ka numatan amang yawat iti tulong na ka ni Ingrid. Anya? Tulungan na dayjay a pamilya? Idin tataginandat da idi nga isak lang ni Papa. Kasta ti kinasayat ni papang mo iha. Tauray dagiti manggurgura kan kuana. Kat naayat lata at tumulong no agkasapulan da iti panarabay. Sa bagay, kasta talaga dagiti politiko, Mama. Politiko ni Papa. Kat masapol na saan nga agsarday at tumulong. Tapnay suntuman ang tibutos da no madanon ti panagpipili. Siya pa'y lakuma, tamaberukan metla ang damigil ti tanam day ti Amira. Ang sangit man ito apukok. Ay, gusto nga na pog. Di ka nagsangit, Juan. Itong mabirukan da, ti tanam day di nanang mo. Intay sarungkaran. Mama? Mama? Oh, anya ti bagam iha, tapay nga gapapura ka ngay masidag. Imawag di may sagayim ko. Kat kuna na nakita na ni Nana sa lod, nga daog ba na nga ubing iti balay da Sibyo a katalunan tayo. Dito'y San Simon ni Salod? Wen Mama, kat dakkel ni atap ko. Ati ubing nga aw-awer ni Nana sa lod, kat isulakit di ti anak na di Amira nga ibagbagak idi nga anak kag iti bunyag. Anya ko manukas ta, iha. Kaya't ko makita ti anak na di Amira, Mama. Mapanak iti balay da manong Sibyo. Anya, simbergwensa. Di mo ko masayangan ti oras mo kadagiti awan ka es ka tao, iha. Basta kaya't ko makita ti ubing, Mama. Kat no ka na ka mapanak iti tamat lahat. Patarayong pa tinagluganan ng taborog. Patayabam no kasabulan. Tapno makadanon tam iti papananta. Mayor, saan nga aeroplano to ilugan tayo? Kutsi da ito'y isuasaan ang makataya. Pato apanggis. Di mo ding digang tirurod ko. Tamang ano paltugan ka. Ay, napaltugan dakat. Mairaman kayo matamatay, Mayor. Ta sigurado ang may dong partayaw. Talaga masuruna ko na Isu akayat ko ti makadanon ijay balay taginom tanto borog. Apay nga men, marurod kayo. Ti sana panangawat na Ingrid iti tulong yu kuma iti pamilyada, Mayor. Gapo tanabay nanak iti sana panangawat. Napanakilunay ken kaslaim pagkita na yang Ingrid akagurgura na. Gaputa sana mapunasan iti panunot na. Timbutak-tak day di lakay igme ada kayo ti pudno anak kapatay ka day di asawa na, Mayor. Impapilit mo kumabot asika tinakapatay ti dayding ko nga asawa na. Saan kit di asyak burog? Ay, bayan nyo latan, Mayor. Uray, ta saan mata na makapagsak lang na Ingrid. Tanatay matan nila kay Igme, Mayor. Ngala, parta ka mga ron, tagburarog tayo ti anak.
Sibiyaw, lasawar tayo amin at tanam iti dahil a sementeryo. Awan ti birbiro kan tayo, anak kahit hanuman na di anak kaw. Agawin tayo na iti balay. Wine, katsapala kumaa. Nabiro ka na da Miguel kan panyaw ti tanam na di amira iti kampusan to ang nagsawaran da. Kumusta ti panang biro kyo ti tanam day di amira iti kampusan to anapanan niyo abalayan? Ay, saan miya nakita balayan? Awan, itinapanan miya kampusan daw. Anya? Ay, sa dino nga rodan tinangyakaran da? Barang no itinapanan da Miguel a kampusan daw tinangyakaran da iti bangkay da di anak kaw. Iso nga orayan ta idaadum tayo. No awan mat itinapanan da Miguel. Amangan no, ay, Diyos ko, saan kumamat? Anya ti aday ti panunot mga balayan. No, saan na ta makita da Miguel ti tanam da di anak kaw? Anya kuma. Amangan no, napandalatan impaanod iti taawa palayan. Anya? Ay, makapatayak lakit day. Lukas ta tinaramid da iti bangkay ti anak kaw. Ngala, sapay la kumata, mabirukan met langar da Miguel ti tanam day di amira. Nay, ada nagsarding alugan iti arubayan na balayan. Ni Chloe, jay bimaba iti lugan. Nay, nakita na kan. Umayin dito'y ayan ta, balayan. Kunak no santoy nga kikita pa'y nanasalod. Lakay matiyas. Bilibak mat ti kinaturadyo. Tadimapaw kayo manan dito'y San Simon. Umaymi ko masarongkaran ti tanem na di amira. Ngam pinakali kanumat ti amam, hindi na amuan na tinangi taneman mi kankwana. Sana pinayakar iti pribado a sementeryo. Di kamot amo no sa dino a sementeryo ti nang payakaran na. Ay, diyak ka mo day nga istorya. Tinadamag ko lay dekat na tayo ni Amira na gana. Talaga nga awanan puso ken konsensya ti amam amayor, senyorita. Ay, tigoy bagbagati kasta na nasanod. Tanaasi kan natulong ni Papa. Anya? Takas jay ka diti natulong ken naasay? Saan nyo bigbigan atulong kan asi na ti panang pakali na ti bangkay day di Amira? Saan na pinayakar iti sementeryo? Ha? Nanasanod? Lakay matsyas? Anya. Asyan siguro ni Papa iti day di Amira. Kasan mo't a sementeryo tinangita naman nyo kan kuana idi? Iso at jay. Pinayakar na iti kampusan to. Sa dino nga raw a sementeryo tinangita naman daken ko ana. Dayta, tijak amo. Makamu kayo namang birok nanasanot. Tatamatyas. Madamamot kit di ti panagbirok pa ilaang da Miguel kung nagiti kakadwana. Maring no makita da. Sa anak ngayon may dito Numakiapa kada kayo maipanggap iti day ti Amira. No dikat imayag. Takayat ko ang makita ti maladaga nga impas ngay day ti Amira. Anya? Tapay akayat mo ang makita. Naku nakidi ti day di Amira. Nga nakakitibon niya gidi saan na pa'y ipas ngay. Gaputa day ti kayat ko. Kaiso nga ita, kayat ko makita ti maladaga. Matmaturog iti indayon na, senyorita. Mabalin ka di apakariing yun, nasanot? Katalaan nyo dito'y? Nay, abalayan. Isang din nagsangay. Nakariingan ti apo ko ta. Kasla kayat nagmata makita ti apo ko yun, nanasalon. Narigna na siguro ti kantak. Nangag natitimag ko. Isa day jay, nagpadlawan na nakariing. Mabitlaan nga rod, senyorita. Tain nakalaan dito ni Angelaw. Oh, honey, apay anagsangpet ang manan ti arag. Di ka di mauma? Saan? Nakasla umimimas paikid di. Di, panaginom ko numaluksawak. Anya ka di tinapasamak iti ipapanyo iti balay da Ingrid? Nabay nanak. Tapay,
Anya tinakapabainam. Saan nga inawat ning Ingrid titulong ko? Napanakkel unay. Iso ang mabwisi na. Simbergwensa. Abay nga minakayat mo at tulungan. Dinto ta isukumat mangisaklang ken kay di. Kaya't ko nga ro, mapunas kuman di pamati na. Asyak tinang paltog iti asawa na. Saan mon ama punas iti panunot na dayjay hani? Taimula ni Igme asika tipudnoan ang paltog iti day di asawa na. Pato apanggis. Saan mon nga ikan iti importansya? Uray kat, saan mat na makapagsaklang tanatay mat ni Igme? Ay na, nakaayo ti apo ko yun nanan salod. Amo na ti kumarayo. Katawa iti panangubakkan ko, ana. Mutuhin, senyorita. Agawid kayong mga nusumangpot ni Miguel kitagungat. Anya, tapay ko mga gungat. Idintutawan mo tiar aramid amade iti apo ko yun, nanan salod. Mutuhin ni Angelo, senyorita, agawid kan. Saan amabalin makita na ka ti anak ko? Ang mga nuanya ti aramidan na kin ka makita na ka. Anya? Sa anak ang mabutang iti anak yo. Mutuhin ti apo ko, mutuhin. Aguray kayo, nana. Di yo agawan kanya ti ubeng ti mga namasaktan. Aguray kayo! Dasibyo ken ni Miguel, isudan dagiti dimtang. Ato yun ti apo ko yun, nana. Agyaman ak, senyorita. Umay ka na po. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, di mo surutan ni Chloe! Impanalbaag ng tiritaw. Miguel, anak ko! Di ka garami ni Tinaka! Diyos ko, papanan ka tanda Miguel kan Chloe. Nagkinarindan. Pinmanang ni Chloe ng sinurpay lang ni Miguel. Ang natisagit ni Apo. Apo, gusto nahan. Di ka nagsagit. Nakintut ka mat ngamitin, Apo. Diyos ko. Anyat taramitan ni Miguel. Nakatagtagam dagiti bata na. Akaslang patayin na ni Chloe. Epok, gusto ka din di ka nagsangit, Juan. Sumantik ka na, Pok. Diyos ko. Napakitutan sa ante, Apok. Ay, umay ka na, Pok. Di ka nagbatbati tadakas. Ay, kanal buong tipaltong dagi dyan. Agpin na tayo Santa Miguel kin Chloe. Kaya po, sapay, di ka ba't mapasarningan na po? Nawaanan niya nanang mo. Na mga mapukang mata ni tatang mo. Anya nakituhin na maararamid, Diyos ko. Kanal po ang mantipaltog. Nangyayun. Ay, Apok. Sumanting ka ngang sangit. Tama pantakitaan ni tatang mo. Nabanan ka ni ti anak mo tapay at di matla sumangpet na Agripina. Ay, kuhani. Oh, napanan na ko na kapay at di ka malintig dagsao. Ay, napan ni Jabalay da Sebyo. Pakto nga panggis. Kanyat rin ang tanay jay.
Napanabinisita ni Salud, kan ti apo ko na iti balay da Sebio. Na, Tanadamag na nga adada dito San Simon. anya? Apay pinalubusa mo na pan. Ingawid ko, nga maagragot lang tama pan. Sugunag. Ah, Pambarak mo't na namang papanaw kada salod, itinagdagusan da balay. Diya kayat, ngagbayag dapay dito San Simon. Pagtantol mo kanyak, Miguel. Diyawanan pain. Diyawanan pain, Miguel. Natangkan kisangin na. Kay tulad na di pamatay. Ang iti niya agap asakit din ti kinarit na iti pinatayan. Amok ani papati kagura na. Taputot ti karasaan kinunana kanyak. Nakaputang tilaga na. Tanalaos ti pungtot na. Naturatak mat kayam. Tsak ninamnamat ti rimkwas a reaksyon ko. Kapoy ti nakita ka lang na. Nakikinarit akmatan iti pinatayan at tsak naputan. Kung pakita ka saan ko akabutan? Ita na mapasublik tirik na ka. Kasano na kinalpik na tipaltog na ibiing patulong na kanyak? Ano tiyak kung nakalugan di ko at tiyak iti panagawid ko? Agaluwad kanyak day chay, Miguel. Pimanawan ni Senyorita Chloe. Umay ka, taintan kitaan ni Miguel. Dapay lang ni Tarubayan. Ay, mo kitay, no may idasa yun ti anak ko. Iti palagbus iti igam ni Chloe abalaya. Ore sakit nagsido, kira kita yun nanalboong ti paltog ni Chloe. Itay kita ni Miguel. Saan mo ta nagkirain iti nagtaktirang na? Ibag, at imot lang ato tinangiturungan ni Chloe iti paltog na iti kinalbik na. Ay, sigurado ana tayo kuman ni Miguel. No iso ti pinuntirya ni Chloe. Imbag tanasabat ka. Kit nagsardeng ka iti nakitam tilugan ko. Umay ka kumadanunan iti balay da Sibyo. Asino tinakamuan nyo anapanak iti balay da Sebio, Papa? Ni mabam, kunana, akayat mo kanuunay ang makita ti anak na di Amira. Juan, agpaiso da ita, Papa. Kita mo ka di? Nakita ti anak na di Amira. Nagwapo. Naubagpaykit niya. Na, katan niya, apay adi mo ituloy? Nakalaglagan, tirik na kititay chay ubing, Papa. Pato apangkis. Nakingay na. Kasla, makikita pa lang. Pero pa ni Baby Angelo. Apay nga ta, kasla. At tanay salsalumi na arik na. Ititay chay uping. Hindi no bakit. Nagtibayo ang. Di mardas ti taray ti darak kadagiti urat ko. Napayag kastoy tirik na. Kini Baby Angelo. Bueno, kapo nga tata. Nakakaasi. Tadi naman lanarik na. Di bara ti pamatad. Ti maysa nga ina.
Oh, Chloe. Ay, di pampanunutan. Ang tapay ang may kulkulan ka, iha. Mama, malaglagip ko ni Baby Angelo. Sino ang baby Angelo? Ti anak day ti Amira. Angelo, ti impanagan ta. Kini Miguel. Tapay nga Angelo, ti kinayat da nga impanagan, iha. Sigon ken ni Nana Salot. Iso ka no ti hinayat nga impanagan day ti Amira. Tay sundo ka no. Ti agbalin nga Anghelda, kadagiti masangwanan nga al-aldaw. Anya? Amoyo, mama? Nakalaglag ang tirik na iti dayjay nga ubing. Anya nga ta? Namapanag gumatang kadagiti kawas na. Mapan ko'y tulot kininana sa salon. Anya? Sinvergwensa. Di mo sayangan ti oras ken panawen mo iti dayjay nga ubing, Chloe. Samaysa, kagurgura na tayo ni Miguel nga ama dayjay nga ubing. Pasyanak lang amin na talaga kini Baby Angelo, mama. Kasla, tsak kayat, dagiti kawas na. Daanan, nakapangpangi. San kan nga agsubli iti dayjay abalay? Ta sigurado, kaunget nakalakit din ni papang mo no agsubli kapaylaeng ijay. Oh! Nalaing kang na pumaltogi, ha? Agyaman na, kiti pa nang idayaw yo iti kinasiglat kon apo maltog, papa. Iti nakita. Matipinsa mo, ti bakim, nuad na kalaban mo. Kanamangan, numabuting paikit diking kan damatyas kan Miguel, numakita da kumatikin na laing mo apo maldog. Papa, makita ka tumurturod matanday chay, Miguel. Oh, Sipod pinapanaw yung edad ito'y San Simon. matuwa panggis, magkunam. Gapot at damat kan paltog day chay, Miguel. Andrea, sigurado ka nga danpaltog na. Wan, papa. Tay di nagbinara ti saritaan ni. Kat naging nasot kami iti paltog. Patuwa panggis. Nagpinaturong kami adwa, papa. Kasadun no nakalbit na ti katilyo, at nakapay kita glowy kuma. Uriso, Kat sigurado mapatay kumat. No paltugan na kumaidi, papa. Anya ti kunamhan, adamatan paltog ni Miguel. Wan, iso timbaga ti anak na. Nagpinaturong da kano iti paltog, hindi nagbinara ti saritan. Anya, kat kasano no nakalbit ni Miguel tigatilyo ti paltog na? Ipay kat natay ko man ti anak tahan. Dahi ka ti nagkulayawan ti uneg ko. Adada nga tapay laang iti balay da Sebio. Taintaman kasarita iti nalapat. Siya kulatan ti makamokin ni Miguel. Mayor, Mayor. Apay burog. Anya ti bagam? Dagiti katalunan niyo, Mayor. Miniting man ang idadala kay Matyas kan Miguel. Pato panggis. Saan na mabalin? Ayabam dagiti na duma agwarya. Tayong kay pagtalawin ida iti pagmimitingan na. Agtiknay kan burog. Kakabsat, saan kumapo iti pakinakamyo? Iti pa nakapatalaw mi dito'y San Simon. Tauray inikat na kami ni Mayor akatalunan na.
Kat ituloy tayo latta tilablaban tayo apa nakagraryo ti daga ni Mayor. Ha, anya lagi dia aputok. Ha, daburog kan lagi ti security ni Mayor. Anak te karasaan. Asino tinang palubos kada kayaw. Tapno mitingan nyo dagiti katalunan ni Mayor. Tarumbang ka rin nga da pagmanuan mi tapno mapalubusan kami amang meeting kadagiti sigod akakadwami bro. Awanan ti garbangan nyo ditoy. Tanalpasan nga inikat na kayon ni Mayor akatalunan na. Kan, pinagtalaw na kayon dito'y San Simon. Iso nga awanan karbangan nyo amang meeting kadagiti. Kung punayo akakaduayo. Kat anya ko matirakas na bro. Awan dakas na kada kayo. Ngam dakkel ti epekto na iti amo mi. Iso apumanaw kayon. Agwarang-warang kayon. Mabit langan. At dapat ipakamakam ko nga ibaga kadagiti kakadwami bro. Pumanaw kayon. Kunak ang mabit langan. Anak ti karasan. Talaga natangkan ti ulo. Kakadwa! Bayar! Nabuwakan na kiti kakadwami. Nagtataray namin na. Mabutang kayo At dalat tamot aldaw ya brog. Di pa nagbusi ti igam eh. Sige! Tara! Basta ti misyon niyo, burog. Kasta una iti butang dagiti katalunan nyo, Mayor. Ili nangagdan ang nagbusi dagiti armalite me. Nabuwagda ang aming pinsan, Mayor. Nagsaya aten no kasta. Kat namatyas kan Miguel. Nakipagtartaray na kadibat. Ay, son, Mayor. Sa dala ng pilita na pimanaw, idi, impatorong mikadakwada dagiti paltog me. Kasta? Pato apangkis. San langin nga gintatangkan dagiyadwa. Tamangan, no parungrong dok dagiti tol-tulang da. At pimanaw dan, Mayor. Isa diyo kuman pakaringguran nida. Alawan. Ngem. Sursurem to amin nakatalunak. Takayat kumat amitingan nida. Giyaman at kaawid tayo matla amin at si bibiyag diti balay Miguel. Kunat no at damanan matay kada tayo. Naasi ti Diyos kada tayo nanang. Di na tayo baybayan. Iso adi kay kumaunay madandanagan. No adaman pagpigadan tayo. Saan ko ang nagawidan ti dinagdanag iti na imatangak apa nagpin na turong iti paltog kini Chloe anak ko. Imbag tagim matangak mo iti paltog ko. Kat nasursurok matan ti agigam iti paltog nanang. Adamutin mabalin ko apang salaknib iti bagik. Uwan ang ad-adan sa apat nga isot pa kay sagmakam. Nanang, no awan ti paltog ko, ngayon sarang kumot itay kini Chloe. Amang ano kaslatimul latta kuman ti panagkita na kanya. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Tatang, nasiglata ko na pumaltog. Kat kaya't kumot ang masurusuro ita, no kasano ti makigubal iti tinakyagan. Sige, Miguel. Isurok kan kadagit tinasursuro kiti gayim kong ermitan niyaw. Lugyan ta. Magplaster ka. Sarapaan kan lisyam nagiti danog kan kug tarta. Nablon, santisikat ko iti panakadalib ko, tatang. Tumakder ka.
Lumaban ka ket panunutom akabaalan na kapansuan. Sige, tumakder ka. Oops! Nay, nalisyang tikog tarko Labanan kayo, tatang. Uray mo na lain kayo. Napigpigsak namda kayo. Di mo pagpangas ti kinapigsam. Ada pagsasaaw, mabalin nga tiwon tinakapoy tinapigsa. Babaan ti panangaramat na iti sirib na. Anya? Sige, ipakita mga rod ang napigpigsa kangam siya. Akabalan na kapansoy. Di mo panunutan akatugangan na. Ti panunutam ita, ket kabusong na. Sige, labanan na. Wan, tatang. Umayon niyo! Ops! Nalisyak ti kong tarbaho. Nalisyan niyo tikugtar ko. Ngam kita man no masarapa yun nagiti gamgam ko. Ops! Na. Namaysaan kayo, tatang. Sige, daro pa naklot tabigay. Wan, tatang. Kita man no masarapa yun nagiti nadaragsunadano ko. Ops! Napunta anak manan. Ita, umayon ti pamatay akong tarko. Nadalog kayon. Awan itan tigawayo, tatang. Merak baban ti tapok. Ha, nagiti mga tak. Minarmarandak. Si kay tati panswag. Ita tanadalabkan. Awanan tigaway mo kanya. Nasaan mo pala may bukiran nagiti matam. Bagi ka. Natang gustunan. Gustunan. Iya purak ti agluto. Amang ano mabisin itanda Miguel ken abalayan anapan naguma. Ay, ni Angelo. Nakariingan iti indayon na agkatawa. Ay na, nakaayat na ijay nga apok. Ay, inakmang kita ni ijay indayon na. Kumusta dinang ibaunak kan kaburog? Nakasaritam ka di matlamin dagiti kataluna. Buwan mayor. Makaw may dantumat lang at amin iti meeting. Ay, ada sa magmamano. Adida kaya ti umatendar mayor. Sino dagiti nga gintatangkan? Ay, da pasyo. Panyong kan Sibyo mayor. Makauray day ti sana nasaya at apanagbiag no agin tatangkan da. Ay, ibagayo lang. Nayati aramidan mi kadakwada mayor. Tungpalan mi no anyaman ti mandaryo. Pasensya akpay lang iday taburog. Ay, wan angam. Isudan ti mangidada ulo kadagiti katalunan nyo alumaban kada kayo mayor. Isudat simukat kada Miguel kan Matias. Arniya. Sigurado ka, burog? Ay, wan mayor. Kan tagigitalo. Ti katultulag da Miguel kan Matias. Iso anatorad latta dagiti katalunan nyaw. Saan na mabalin? Itatana sa babay. Putde konti sara nagyatalo. Ay, anya nga rod ti aramidan nyo mayor. Mangibaon kay ti tao tayo ta mapandayaban nagyatalo. Kaya't ko'y nakasarita dito'y balay. Ay, sige mayor. Ibaon ko nga rod da Wilson. Sito kan kardaw. Paibagam nga umay da nga umay. Umay da mismo dito'y mansyon. Nagsakit na giti kamuhol ko, tatang. Minansudak mo tinahos to. Kunam itay, analakanak lang nga padsuan talakaya kaun. Takabampan wakam, kan kapigpigsam. Yung saan ba? Si kamat tinaabak itilaban ta. Agpay sugayam ti kunayo, tatang. Amabalin nga atiwan tinakapoy tinapig sa babaen iti sirib. Uwan barok. Yung tilang pilawag. Saan kayo alimaban iti patas, tatang? Nagtraidor kayo? Miguel, ti panagtraidor itilaban no maminsan, ket iso ti pakaispalam ken patay.
Apaya lumaban ka pa langit ti patas no dihado kan. Sa bagay. Isot pakatayam no di mo amo aswiti kan ti kalaban mo. Aglalo no maabak kan iti dangadak. Amen apang lakagan ket aramidem tapno sika ti mangaba. Nanang, umayuman ilukat tiri daw. Ay, at nambigil kinabalayan. Ay, mabiit lang, umaya ko. Miguel, apay, anat kinuha mon anak ko. Apay, alimtag magtantarupam. Nakadado ti kamuol mo. Ay, asino ti nang mansukan ka? Asino ti kinaapam? Di ka tugangak, nanang. Anya? Isu ti nang mansukan ka? Ay, ti awanan ba inata na matyas? Sa dino tayo natapagsasawak. Nanang, saanan? Hindi yung apaan ni tatang. Uwan ang kinabkabil na kaanak ko. Pasok ti panang sursuro na kanyak ti laban ti tinakyagan, iti pan nakamansok, nanang. Iso adi yung salangadan ti katugangan. Saloy pala ni Miguel Amalayan. Di na pala madepinsan ti bagina no da kalaban na. Eh, mapain siguro amang laban ken kaabalayan. Iso nga intay tayo na latan ti bagina. Saan, nanang? Lima ba nakmat? Sinalak ni bakmat ti bagik. Ngam talaga analayang ni tatang iti tinakyagan. Ay, karatista kagayam abalayan. Saan ba? Hanggang kitday. Adaam mo iti tinakyagan. Nga putaad lagayam ko idi nga ermitan niya. Nga iso tinang sursuro kanya. Anya? Kaya't ni Miguel nga isurok ken kwa na amin anaadal kao. Iswa di na kumakagura. No aduman itati kamu ol ti anak mo abalayan. Anya di ko nayo, mama. Kaya takasarita ni Papa dala kay Pasyo. Panyong kansibyo. Kat dito'y pa'y mismo abalay ti pagsasaritaan da? Wen iha, kat nangibaunan ni Burog ti mapan mangayab kadagi ti atalo. Adda ka ti atraso lagi di atanlo kin ni Papa? Adda iha, isuda ka no ti magipang pangulo ita kadagi ti manalon a lumaban kada tayo. Anya? Kaslay suda matan tinang sukat kada Miguel kan lakay matyas. Wen iha, kat dagi jay atalo, ti kakin kinaawatan da matyas ken Miguel. Isu nga adda pa ng babalaw ni papang mo. Takasla pumigsama ng ti pakinakam dagiti manalon a kumontra kada tayo. Anya ti ko nayo, nanang? Nagparik na ni Amira itay kada kayo? Uwan anak. Ay na, uray klasim gar. Tila pagbutbut nga met abalaya. Awan da ita di kakadeg butbuteng no dakas ta masirsir masam. No di ka mamati iti istoryak abalayan ket awan ti mabalin ko. Anya nga tati kayat ngay parangarang ti asawak. Nupudno ang nagparik na kada kayo, nanang. Adda nga ta kayat na amaaramid para kini anghelo. Papa, maya ba niya tadagiti pasurot yo dala kay Pasyo? Panyong kansibyo? Kaya't da nga tati sumango kada kayo diti balay? No, saan lang umay makisarita. Mapilitan na ka mangikat kadakwada a katalunan. Kan, pagtalawag ida dito San Simon. Anya? Puro na iti kararwak dagiti tao asaan na sumurot kadagiti pagayata. Mayor, Mayor. Abay, anya ti bagam. The Wilson, sito kan kardo, Mayor. Inabkabil dagiti pinayaban nyo nga umay makisarita ka na kayo. Na! Ipanubos na! Pato apanggis. Di ba ikat na tangtangkendan da kayo apasurod ko? Saan nababalin, Brog? Ayan nga ron itang dagiti talo. Ay, ada pa ilang itilugan, Mayor.
Agdiritso kami kumaitayan ang mapanijay ospital. Ngam, kunak anas kan ama amuan nyo, tinapasamak ka dakwada. Pato panggis. Intulog da kinabkabil na kiti manalon. Nasa paman itaan na turog ni Miguel, apalaya. Nasakit ka no ti bagbagi na abalayan, gapo iti panang mansom ken kuana. Pasensya kan ano ti kamuol na simang pait. Ang mayat no kanayon nga ginsayaw. Tabarang no tumangken analaeng nagiti taktakyag na. No apay ket ngamin nga isman na pailaang ti kinnabilan. Idinto taan na siglat mata na pumaltaw. May mayat na siglat a pumaltaw ken na siglat pa iti tinakyagan apalayan. Amira! Amira! Ha, iti anak ko. Anyat mapaspasamak ken kuana. O may kapalayan, intakitan ni Miguel iti silid na. Kaslapon no. Kunak no si Bibiyag pa ilang ti asawa. Itinatagtagain ko tata. Nanang, Anya nga minti na tagtagainap mo ba raw? Ubaan kampay din ni Amira ng hilo. Kunana, ngayon kam kanon pa bunyakan. Anya? Ayun gayam, saan pa'y anak bunyag ni baby ang hilaw? Saan tayo ba't nga paiso na malagay pa pagsaritaan ti pan nakabunyag na? Gapo iti kaado a problema tayo tatang. Nanang, iso adi tayo malaglagip ti pan nakabunyag ng hilo. Isumot lang ang palagipan ni Amira baban ti tagtagainip mo. Ang mabunyagan ko man ni baby ang hilaw. Uwan tatang, gapo iti dahi dyan na tagtagainip ko. Pagtutulagan tayong ti pan nakabunyag na. Nakasagana ka din, dagiti mang patalaw kada pasyo. Ha? Burog? Ay, buwan mayor. Kan nakasagana pa yan, dagiti ginalon na gasolina, apang puor da, kadagiti babalay da. Nasayano kasta. Kita man tilaing da pasyo. Pagbabawian dayta ti panang kontrata kanyak. Sige burog, agtagay ta. Pangururayan tay ti awag dagiti kakatuwata. Buwan mayor. Sapay la kumatag baligid da iti nang ibaunan kadagwada. 100% mayor. Sigurado ang mapagtalaw dayda. Sapay la kuma takas tangag paiso burog. Mabunyagan to niyang hilo. Taisot nagtutulagan mi di rabi kadananang kentatan. Mabunyagan. Ngag talinail. Apalimad ti kinapudno may papankin ko na. Palimad asaan ko apudno aputot. No di kat bunga ti kinaayop ni Mayor Placido iti day ti asawa. Miguel Paraw, Ha, apay tatang. Anya ti bagayo? dapasyaw, panyaw, kansipyaw, at dada dito kimigaw. Anya? Apay tatang. Anya ti umay day baga kada tayo. Simro ka naman ti kinaloko ti mayaw. Napapanaw damutan ni San Simon. Ha? Kan Anya? pinuuran ka naman ti tao ti mayaw ti babalay da. Anya? Oh, talagang aglablabos una yung day ang Mayor Placido tatang. Oh, tumteng tulat ti aldaw ti panagibalas. Aginom ka nagpulutan kayo lata. Agrambag tayo. Gapit ibaligi apanang papanaw yung kadapasyo, burog. Sabay lang kuma. Taawan ton ti agin lalaing ako montra kada kayo mayor. Sige. Mga maamin na katalunan. Balagak mananida.
At ang sino man namang kontra iti pagayatak, mapapanaw kan mapuuran ti babalay na. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbag nga oras yumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged, titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sige, kakadwa. Uminom ka nagpulutan kayo lata. Rambakan tayo ti panang papanaw yung kadagiti talwa kontra bida iti biyag ko. Good, Mayor. Sabay lang ma. Tawan ton ti tumaod ang makaiturad amang kontra kadagiti pagayatan nyo, Mayor. Gapo iti pan nakapapanaw mo't da Sibyo. Panyaw kan pasyo. Rayawan mabati ang katalunak murog. No di dalatam mo tagtulnog kadagiti pagayatak kan bilin ko. Anya. Sige, umungam kit di amin nida. Ewan mo yun. Malagak man nida at sino man madagtungpal iti pagayatak kan bilin ko. Mapapanaw da dito San Simon kan mapuuran ti babalay na. Abalayan, napanan ni Miguel. Napangaawan. Napan ijay San Simon abalayan. Ket kunana nga amang ano umyan iti balay a pagdagusan na. Anya ka diti ginagaro na ijay. Idin to takagap-gapo tayo ijay, di na minsan nga aldaw. Mapan na kano kasarita ni Apo Pade amang bunyag to kini Angelo. Ken pambaran na meten akasarita dagiti nang tani iti apo ko ta nga anak da iti bunyag. Ni Senyorita Chloe ide, ti imuna nang ibaga, nga anak na iti bunyag ti apo ko ta. Di na kano kayatan nga agbalin aninang ti apo ko ta abalayan. Gapu iti panagsubang da iti kalabas. Oresak agkid-kid tirik na nga anak ni Senyorita Chloe ti apo ko ta. Sa mayat no dinan mapanbagaan. Wen abalayan. Ay, maisabalik man ti saritaan ta. Sa dino nga rudan, ti ayan da pasyo ken dagiti dua akakadwana nga imay dito'y kimigaw abalayan. Pagtugtugaw da, di tapoon ti akasya iti dayaan ti balay. Tultulagan da, ti ipapanda panagtari kayo iti aramidin damit kalkalapaw da. Ay, mayat man, ta dito'y tinapanunot da asimmang bayan abalayan. Tada kadwa tayo dito'y. Una, sa amuda nga agbyag tayo dito'y. Tanalawa ti mabalin tayo mulaan kadakiti anyaman na ba naga maapay. Napintas dito'y kimigaw abalayan. Taadda tayo iti sakaanan ti dagkalabantay. Ay, nabalayan. Ken nadapay waeg mabalin tayo pangawidan iti pangpasayak tayo kadagiti mula tayo. Saan laaday ta? Ta iti lauden tayo ket adapay nabiyag akarayan at ang dagiti adu alamers. Udno na ita. Ket mabalin adito iti nangiturungan kada tayo ti Diyos. Tapno saan tayo ngagproblema kadagiti kasapulan tayo ngagbiag. Agyaman na. Tada kayo amin ita akatalunan. Hinangay ko na ito'y a meeting. Takayat kumanen timang palagip kada kayo. Sino man na kumuntra kadagiti pagayataken bilin ko. Nawaya nga gikat na katalunak. Ken pumanaw iti sakop tinagak. No diyo kayat ti maipada kadagiti imuna anapatalaw dito San Simon. Kat agtulnog kayo langan kadagiti amin ang pagayatan ni Mayor. Saan da ka kun kontraan? No kayat yo anasaya at tilinangan tayo. Kaya ni Sardeng yon, tilablaban nyo apan nakagraryo tinagak.
Ay, nalawag ka di. Timbaga ni Mayor ka na kayaw. Pato apangges, apay nga awan sumungbat. Isardeng yu ka noon, tilablaban nyo. Apan nakaagraryo, tidaga ni Mayor. Pato apangges, apay nga awan agsaw ka na kayo nga uray mesa. Kaya't yun to palto-paltugan kayo amin, ha? Oh, masaruna ka talaga. Papa, Ha! kasangsangpat yu pala ang kiniburog. Agininom kayon? Masuruna ka na giti katalunan tayo. Tapay, anya man ang tikasuron nyo kadakwada? Hindi pa ng meeting mi kadakwada. Kuna kadakwada ano kaya't dati nasayaat, isardeng daan tilablaban da pa nakagraryo di daga tayo. Anya ti sumbat da? Pato apanggis, nagbalinda nga umal. Saan da polos nagtagtagari, idinto ta nakariwawa da idindamo. Kaya't nasawan. Kaya't dalata nga itultuloy ti pan nakaagraryo ti dagatayo, papa? Kat amangan no adan tumanan tumaod apan nakapangulo di. Ha! Pato apanggis. At dalamadamag ko. Jack Bumdang amang papanaw kadakwada dito'y San Simon. Alisto kayo matanagbakir iti tarikayaw. Iti marami ta kalapayo, pasyaw, panyaw, sibiyaw. Wen, matyan. Mabalin tayo na rugyan na kalyan ti pangipatakdaran tayo kadang iti adigay. San tayo nga orayan ni Miguel? Kunan ni abalayan. San tula sumangpait no malpas na amin na gagara na iti San Simon. Mama? Mama? Oh, apay iha. Anya ti bagam, takas taunay ti apuram nga imasidal. Aday padamag kanak ni Manang Alicia. Oh, anya ti padamag na. Takas kalamasak nan launay. Ni Miguel, adda ka naman nandito San Simon. Anya? Simperkwensa. Tau may kadimanan mangriribok dayjay a Miguel? Saan? Umay na kanula nga si Kaswan ti panang pabunyag nanto iti anak day ti Amira. Anya? Tapanag kunam, isulaan ti gagara na dito'y San Simon. Wan mama, panagnakan day ta ni Manang Alicia. Takis nasarita na pa'y ang mga naktumat iti bunyag. Sikapay ti mangibagbaga kadakwada idi. Nga may sakan tumataninang. Wan mama, katno may nakasarita ni Miguel. Oray nagpinaturong kami di iti paltog. Anak aglat na ti anak day ti Amira. Simperkwensa. Puor ti kararwa ni papamday jay a Miguel. Kat di mo yas asidag ti bagim ken kuana. No di mo kayat agumura ken ka ni papa. Borog, masidag ka. Anya ti ibagayo, Mayor. Embaga ni Chloe nga adda ka naman dito'y San Simon da ya Miguel. Ay, uwan, Mayor. Isumat ti damag ko. Amom no sa dino tinagdagosan na. Ay, saan, Mayor? Wes, mangayab ka iti kadwam, tabiruken nyo da ya Miguel. Kat no makita yo, pagtalawin nyo at dagos. Ay, uwan, Mayor. Agtik na kayon! Tamang nusugsugan naman ang dagiti katalunak ang lumaban kanya. Ani, papanan man ang daburog kan dagiti daduma gwardya. Biruken da ni Miguel, kat no makita da. Pagtalawan da dito San Simon. Tamang nusugsugan naman ang dagiti katalunan tayo amang laban kanya. Umay na kanula nga si Kaswan, ti panagpabunyag danto iti anak da iti Amira. Pato apang guys. Dahil nga talang ti kagara na. Sa bagay, Nariga ti agsakbay. Nang runa, katimulang tigura ka na tayo da Miguel kan Matias.
Aging kita. Kas ko lang marikrik na pa lang ti para ti pagi. Ti anak damikal kan Amira. Labsan niyo di parte. Nakapimpiman ti langana. Idi inog pa ni bakat salod manipot itintayo na. Tanong dagiti kawas na. Ano nga ta? Lumapan ko'y katan. Daisun to lang ti regalo kan pana. Inton mabunyagan. Sigurado lakit di asan tong awatin ni Miguel dagatitid ko para iti anak da iti day di Amira. Takakukura nakmatan. Anya nga tatiaramida kaya? Tapno may sakutak matyanak da. Aha! Amokon! Apay kit pinasaan? Kasaritat to ni Manang Alicia. Katison to ti pangtudak kadagiti gatangak abado ti ubing. Isuntulatan ti agpamarangakin regalo kadagiti gatangak para iti anak da Miguel kan Amira. Abalayan, pasardengan pala ang dagiti kakadwam ngagtatrabaho, tao may kay pay agmerienda. Kakadwa. Isang tayo kadupay lang trabaho, tag merienda tayo. Sigurado amabisin itan dagiti kakadwam abalayan. Saan lang ay sudat ti mabisin na balaya? Uri siyak. Itay pa yung agkirkiraos ti buksit ka. Anya ayat talinutom amerindaan may. Ay, naglingtaak iti sabakin tugi abalayan. Nay, nangalam iti tugay. Ada nakita kidi napanak na ngayo iti rakid ti bantay abalayan. Isutiin napan ko kinali. Kat adu tinakali kabagas na. Ay, nagdadagkal pa. Isualin ng takaw. Ay, nagimasan na tatugay, abalayan. Ay, una abalayan. Mala, agmerienda kay nga rudan. Uray tanay, patak dari yung amin ng tipos titi umuna akalapaw nga aramidin niyaw. Ay, wun abalayan. Barang malpas may aging gat malaim. Oh, napanan ni Chloe. Rimuarta da ka numapanagatangan. Apay ka di? Kadwa kumamang pasyar itinalpasan na proyekto apagadalan. Di siya kung ti kadwa amhani. Apay, di nakayata kadwa? Kayat ko ngamjak kayat ti nakaganggana ta kadwa no da papananta. Di na pananta na udi. Ada ngamin kamakama kamitin ko, hani. Iso gumanatak unay iding agawin tan. Mabit lang dadawag ko. Ala, sugbatan pa'y lang arod. Tay nakduit ag sukat. Sige. Hello. Hello, kung nakakapayad di ka sumungbat, umil ka ka di. Paso panggis. Apay ngagkatawa ka? Anya ti bagam. Apay nginawagan na. Inidip na ti cellphone na. Sino man nga tanday dyan nga, pato panggis. Kameriendan ni lulong mo amatyasa po ka. Ket, kunana, adi ka aglukloko no panawan ka dito'y indayon mo. Tapno, mairapin ko dagiti trabaho dito'y balay. Ay, kas nalan naawatan ti imbagakin kwa na ta nagkatawa. Ay, kas taman ti kunakken ka ang hilaw. Agkatawa ka. Tadi kakit agmangmangay. Ay, amo mapok. Dandanida kan pabunyagan. Iso nga, agsingsingpet ka. Ay, nagkatawa manan. Maragsakan sabat iti imbagak adandanin mabunyagan. Ang apay nga ta. Nga itiin inot apa nagdakil na.
Kat kaslawan makita kapag kaingasan da iti amana. Awan o, gapu nga ta, taubing pay. Wow! Nagpintas nga eskwelaan, honey. Adun to lakit di ti maayayo nga umay agenrol dito ay. Ta iti laksid analawa ti ground ti eskwelaan. Nakabirbirde pa iti aglawlaw. Awa nagripina. Katsikan ti makamo ang mga proseso kadagiti amin na masapsapol la papilis. Tapno aglukat tayo, iti na ito'y sumaruno apa nagsusarda. Wan, honey, di ka madanagan. Siyak amin ti makaam mo. Mabitlaang tadaman ang awag ko. Ang mga no ti manglukloko nga umawawag mananday ta, honey. Nimot gayang burog ti umawawag. Hello, burog! Kundi awag ka ba'y. Kumusta ti nang ibaunak ka na kayo? Saan may bayan natuntunan, ni Miguel Mayor? Pato abanggits. Di kay sumarta nga ginggat diyo mabirukan. Uwan, Mayor. Sige nga rodan da. Mabit lang, Mayor. Yakpay na ibaga tirantak na ibaga ka na kayo. Ang nga day ta? Inawagan dak ka di itay. Iti sa bali a cellphone, Mayor. Saan? Abay, ada ka di mo timawagin ka? Ada, Mayor. Yung ito'y damagag tinagan na. Kat, sana simong bat, aging kang initap na cellphone na. Pato abanggits. Oray siya kada mo timawag kanya. Nga may damagag tinagan na. Nagpagaak sa nidap cellphone na. Anya? Sino nga tayo na ijay? Pato abanggits. Ay, naitad ko madlangan kini manang Alicia dagiti ginatang ko akawas para kini Angelo. Paglangan, tay manugot ni manang Alicia. Nga isulatan ti agpamarangakin regalo, kadagiti ginatgatang ko para kini Angelo. Napanan nga tada papakin, mama. Saan ko magta na nasangpatan ida dito'y balay? Uray dagiti katulong. Saan naman nga mo no sa tino tinapananda? Ha? Tatan, isudan dagiti dimtang? Oh, iha. Kunamin no di ka pa idimtag dito'y balay. Itayag pa lang, mama. Anya ka di, dagiti napan mo ginatang. Ah? Ikaw Anya nga tatipa ka. Oh, apaya di ka mat makasungbat, iha. Anyaya tinapan mo ginatang. Pagpapintas ko, mama. Sulat na Pato abanggis. Awan sir-sirbe ti kadot pagpapintas mo tawan madagaram ken ka. Ani, adan tula ta makasirpat iti anak ta. Iso di ka ganat. Sanak mat kiti nga ganat. Ngamlaglagi pamiha. Mataengang kan. Amot, papa. Ngamawan pa iti bukabularyok iti paaram mo na makiasawa. Aniyan. Nasaya at iha. Tapno ma-enjoy mo pa iti kinabalasang mo. Kano adan to managaram kan ka. Tanagam to kumati agpili. Saan miya kayat amirmiraot ti pakiasawam? Kayat mi. Baknang ti pakiasawam. Papa, mama, mabalin ka ti. Sana day tatitupi ko tayo. Humay kayon. Mapantay ka din iti balay. Nagpatimplak man iti Diyos ngayon naman tayo. Uray siyakat mawawa ka. Wah. Sige. Purain nyo. Mapantay baga kadagiti katulong. Oh. Dano man nalami isti kayat ko ngayon naman. Wan, papa. At naman na numawaawag kanyak. Na sino man katanday doy. Hello! Hello ko na kapayan di ka sumungbat. Anya ti masapol mo? Anya? Adda na imula abong ba dito'y balay ko?
Diyos ko, Ah. saan? Chloe! Kanda kayo katulong! Rumwar tayo dito balay, darasin nyo! Papa! Wah! Mama! Apa yan yung tapas pasama? Badandanagan kayo, Mat? Rumwar tayo! Nagadupay lang sa Sa Wah! kayo din, Papa! Ah. Di ba pas pasama? Tayo ang katulong! Rumuar tayo amin! At na kanunay mula bomba dito'y balay! Darasin nyo! Bigla ka na nagkupit ni Baruko ko. Pilipina! Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Mama, lumaban kayo! Saan kayo amatay? Papa! Partakan niyo pa itang pataray! Nas ka na makadanan tayo sa ospital! Ngam, irapin mo man nga awagan ni Burog. Tamapanday niya balay. Ang mga nuan niya dinapasama kitikat na ti Bombay jay. Juan, Papa! Ni, isupay kit hindi umawawag! Sungbatam kat ibagam ang mapanda ko si balay. Ada ako, Nanang. Miguel, agyaman ang kuna iti Diyos, ta nakasangpot kamit laeng asi kakarad ka danak. Sige, sumrakan. O, Nanang. Pasensya kayo. No itala nga sumangputag. Ado nga mintirumbang ngayon lapas ko. No kasta, awanan ti problema iti panagbunyag to ni Anghilaw. Awanan, Nanang. Tintula panangipanan kinkuana di simbahan inton kanikatlong aldaw. Mano amin ti inalam ang mga nagkankwana. Ado da, Nanang. Taado da iti mangayat ngagbalin aninong kaninang. Nasaya at no kasta. Agam sa di no nga ro ti pangsa nga ilyam to kadagiti ninong kaninang ni Anghilaw. Dito'y kadi kimigaw. Saan, Nanang? Kinasaritak ni Parisibyo nga ijay tulatan balay dati pakangayan ti resepsyon. Alawan baro. May mayat no ijay tumatla ang San Simon ti pangsa nga ilyam dagiti mga nakiti bunyak. Abay, di matlaw mawagan ni Burog. Ganda giti pan nakabagi ti lintaga. Manyakin kin tinabasama kini balay. Nag-high blood pa iti asawak gabi ti kiktot kin nervyos na. Hello, Burog! Anya tinapasamak di mansyon. Nagbetak ka din di bomba. Mayor, false alarm tinaawat yung abam trip. Awan tinaimula abong ba dito yung mansyon. Anya? Nagsaya no kasta. Gampada ka di pa lang ita dagiti bomb squad. Ay, Juan Mayor, awan pa iti pimanaw kadagwada. Naka-alerto pa lang dagiti kamang tipam disposal unit. Sino nga taday gagay mawag anang ibaga? Nga na imula abong balita mansyon. Mamwaklaeng paaristo ka dagos ket pa'y balod ko. Tatay, alis to kayong anang arami dito kalapaw ni Panyong. Gapaw, ta nakasagana amin na materyales. Sakbay arinogyan may. So anapartak. Tilang nangibayag ka na kami, kat di pa nangipatakdermi ka na iti anigay. Kamaw dyanan na. Ada matla umayan ang makikaruba kada tayo dito kimigaw datang. Saan tayo matla unayan ang maikawa? Wala. Agure ka. Apaya na ibayag ka, iti San Simon. Ado dagiti nasikasok tatang. Ganiti maamuan dagiti kakadwa tayo nga daak manan iti lugar da. May samay-samot ti umay makitungtungan kanya. Kaslada may iliwan nga minunay, no sumarungkar tayo ija, ibaraw. Un nga ro tatang. Ang adamanin may sa ataw iti San Simon. Nagkari at tumulong kada tayo iti panakagraryo ti daga ni Mayor Placido tatang. Asinaw. May sa politiko tatang.
ni Vice Mayor Gunigundo. Anya? Kaya't matan akalabanan ni Vice Mayor Gunigundaw ni Mayor Placido Wen tatang, ay nagsaya atay. At damot kan nabilag kan na-influensya kadwa tayo alumaban kan ni Mayor Placido. wen tatang, kat kunana, kayat na tayo amitingin to amin. Kaanon to nga raw ti kaya't na pa nagsasangot tayo. Inton malum no Domingo ka no, tatang. Sa dinaw, ang mga roda nagiti kakadwa tayo. Imbagak kadatuni kan amor, nga isursurda nga ibagak karagiti kakadwa tayo, tatang. Kan itisigo da pag-uumungan tayo. Sige, sapahan tayo to nga ron ti mapanigay. Magagaranak mo tayo na sumangaw kan ni Bisi Mayor Gunigundaw. Oh, kumusta ni Mamami, ha? Saan pa nakapot, Papa? Ngam ko na dagiti doktor, anasayatan ti kasasaan na. Nasayado kasta. Kapgapok mo ti tarwar tayo mawag itay ni Borog. Okat, anyap damagan, Papa. Nagbatak ka diti bagbagad, abong ba? Awan ka rumot na imula abong bay balay. Sigon iti bam squad. Agyaman ka. Awan man na imula abong ba? O ba tinag-high bloodan ni Mamam? Ay, sapay la ko, ma. Tanadaras ti panag-recover ni Mama. Nagimbag ni Mamam, rumwaradagos di ospital. Kasaritak to adalapat dagiti amin nakatalunan tayo. Taapay manan, Papa. Patyak! Amay sa kadakwa dati mawag anang ibaga nga dabomba iti balay tayo. Anya? At tapan nyo nga iso na tinaggapuan ti bump dress, Papa? Anya, kadwa tayo ni Vice Mayor Gunigundo, Matyas. Wine, dahil tate imbaga kanyak ti manugang kao. Kunana ka daw anakasagana amang tulong ka na tayo. Iti pan naka-agraryo ti daga ni Mayor Placido. Ay, nagsaya atin no kasta. Ay, abalayan. Saan nga tangad adala ang agumulo ti sitwasyon no makikadwa ni Vice Mayor Gunigundo iti problema tayo? Panagkunak at saan abalayan? Tasigod mo saan nga agkadutdutan da mayor kan tibisay. Unang sigurado agumili ayap lakit di manan ti pungtot ni Mayor. No maamuan na akadwa tayo mo ni Vice Mayor Gunigundo. Agreeing kayo kuman, Mama. Please. At kami takin ni Papa iti sibayo. Agreeing kayo, Mama. Agar-arga ni Mamam. Makapuuta niya. Mama, agreeing kayo, Mama. Agripina. Diyos ka, agyaman na. Mama. Sa tinatiayan ko, apay apuraw amin na makita kiti aglawlaw. Adda ka ni ti langit. Adda ka ni ti ospital na yapo. Intaray na kagaputan ng hiplot ka. Placido? Diyo ka di malagip tinapasama kada kayo, Mama. Oh, Ayuhan, palagip kon. Ada imawag iti anamulaan iti bomba ti balay tayo. nga musana po no. Awan nakita na a bomba. Iso adi ka kumaragdanag Agripina. No kasta, manglukloko lang na itsay nga imawag han. Awan. Nga mamwak tubat lang no asino na yan ang loko. Ha, no mamwak, pay balod ko at dagos. Miguel, kita untoy anak mo, nakaragragsak. Amunan sa nadandanan mabunyagan. Pambunyagan tong ti puto ti karasan. Miguel, apay anapasin na ay ka itinaunag. Di ka kadi maragsakan, amabunyagan to ni ang hilaw. Saan man nanang? Maragsakan na. Apay nga ron, anapasin na ay ka.
Kuha. Adalang nalagip ko. Ewan gayam. Masaludsud ko man. Anyan to nga rod ti may sagana apag sasangwan tayo to kadagiti mga nakitibun niya. Imbaga kini parisibyo. Agatangak di may saba-aboy da, nanan. Isunto ti maparati amay sagana. Ngala, nasaya at nga rod no kasta. Pauray kat ti Jaymat balay da sibyo ti pakaangayan to ti reception. Unanan. Ang isaksak ba'y tayo tulatan ti mapan ni Jabaleda? Tapno makapagsagana tayo. Papa, atagod nyo sa rumbang unay amamuan nyo. Anya day da. Kuna ti doktora, mabali na narumuar ni mama di ti ospital. Nagsayalan no kasta. Ala si kasum nga rodan, ti papili sa kasapulan na gawin na yon. Okay, Papa. Sige, panawan kay Pingarod. Mapana ko ni Jubilee Station. Mayor. Mayor. Abay, anya ti bagam tadda ka di ti ospital. Kaputa, nakapatpatag unay ti ibagak ka na kayo, Mayor. Tanya day da? Nagkita kami kinisang gunayan Corrales, Mayor. Ada na istorya na panggap kini Vice Mayor Gunigundo. Tanya ka day da? Kaya't na kano atulungan dagiti katalunan nyo, iti lablaban da, apan nakaagraryo, tidagayo, Mayor. Pato pangkis. Tumaod ka ni matisaran ni Bisi kat kahit nakasangduan. Mabali na kasta, Mayor. Talas term na matan, iti posisyon na. Kaya't na siguro ti lumaban, Mayor. Iso rugrugyan nanti agpabanglo kadagiti butante. Saan na mabalin? Diyagi palubos nga't na mga gawit iti trono, aging kaasanak ngagtorpos, kas Mayor Burog. Ay, anya nga rod ti aramidan nyo, Mayor. Kasaritak to ni Bisi. Kat balagag. At di na kayo subukan akalabanan. No kaya't na tinatalin na ay apanagbiyak. Mikil Parauk, Apay ka di, tatang. nagsarsarita kami kani Pasyaw. Ket na istoryara nga dadwa kabalyo na anabati ijay San Simon. Kasta ka di, tatang. Asino nga ron ti nang ipaaywanan na karagiti kabalyo na? Ni kano pireng akasinsin na. Ngam ko na nga ilako na kanon dagiti kabalyo na. Anya? Datay ulangan ti manggatang, tatang. Uray kat rantatamat ti gumatang iti kabalyo. Isu nga raw nga isingasing ko kumamot ken ka. Anda talangan ti manggata. Kat mano nga ron ti bayad jay dua kabalyo na, tatang. Sagti 30,000 kanaw. Anya? Apay. Dadakil dayat at 30,000 ti maysa. Nadakkel na kanaw. Napartak na ngagtaray. O sige nga ron, tatang. Kitaan tayo to inton mapantayo ije San Simon. Kitaan tayo? No, maibagay mo't lang iti presyo nga ibagbagana. Ay, agyamanak. Nakaawid ak madlagan dito'y balay si bibiyag iha. Kunak numatay akon. Daytat pagkunan nyo, tatiyo pa'y oras, mama. Aywan gayam. Apay asimina ni papang mo iti dalan. Sa dino ay ti papananda ka ni Burog. Takas lang dardaras daunay. Napanday ti opisina ni Vice Mayor Gunigundo. Tapay. Anya ti mapanday baga ka ni Vice. Ada nga minsayang gusang. Akayat ni Bisi at tulungan dagiti katalunan tayo, iti lablaban da apan nakaagraryo ti daga tayo, mama. So kaya takasarita ni Papa. Anya? Simpergwensa. Takayat na tayo matan asang duwan ni Bisi, itilaksi na nakaad-ado tinay tulong tayo kankwana. Daytaro ti pagpungtutan unay ni Papa. So ada jay, napantakin ni Borog. Uy, di kado pagparikutan tayo. Aywan gayam. Kumusta nga tamat ti investigasyon dagiti pulis? May panggap iti false alarm nga danay mula a bomba dito'y balay, ha?
Sigon kin ni Papa, awan ka no pa iti pakabigbigan day di ngay mawag, Mama. Blanco pa lang dagiti pulis sa gingay ta. Pudno nga tati atap ni papam. Amabalin, amay sa kadagiti katalunan tayo, ti akinaramid iti da ito'y. Di tay lang mo, Mama. May matmat lang, no palutputan tumat idadagiti pulis. Tabara nga da maamuanda kadakpuanda. Tatang, uray ado ti pakakumikuman tayo. Isamira tayo tulat ti agin sayo. Wen baraw. Ngam amangan no agunget tumanan niya balayan, nagdan tumanan kamuol maw. Di kay madanagan tatang. Siyak ti makamukin ni nanang. Naringat nga may, amangan noong tanak tumanay. Saan tatang? O sige, rugyan tayo ti agin sayo. Sige. Pakitaan kahit may isang exhibition. Sa pala ko maaramid munto matiti masangwanan nga aldaw. Anyang exhibition ti pakita yung tatang. Boya, no kasano ato maray kan lumagtuwa. Itan! Nagtugas at maray sa limagto. Iti nakangat-ngato at nagpuligos pa iti iri. Tatang! Kasano anaramid yun ti kasday? Aramid mo tiyan yaman na banag, Miguel. Nulakit di tapursigido ka. No kinabaalan nyo nga inaramid. Kabaalak to mo tatang. Kasta man ti kunaken ka. Tinatin nakat na dalubak iti daga. Talaga nga adupay ti rumba nga sorsorwam. Ti panangpatid ko kin ka, kat may nga adal. Adi ka agkumpiyansa iti kalaban mo. Nga uray no imamaw nakaslakarnero kin ka. Anya? Anda nagiti agin susukon, no amo na nga awanan ti laban da. Ngam no makakita da tinapinta sa gundaway, tumukawdan nakaslaulag. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Pato apanggis. Mayor, aping embarsak yung matanti flower base nila misanyo. Gapo tama ka pong tuta ko na iburog. Ay, yan nga may nagsaritaan nyo kinibisi, Mayor. Guni-gundo, Mayor. Tanasabat ko ito isang maragak dito yung opisina yaw. Kat nakamuragrag. Kunana at disidido ka no amang kalaban kanya kiti kina mayor. Tagturpos mo tan kas bise. Ay, insingasing nyo kuma. Asang gunian latan ti pagtarayan na, Mayor. Ensingasing ko, kanimbagak pa'y asya timang finance ti panagkandidato na akonsyal ngam di na kayat. Agambisyon na mga gawit ti tronok kas mayor. Ay, delikado kayo, Mayor. Tasipod sinarurak ni Bisi Mayor ti politika. At di pa'y pulos na babak. Tanapintas latat ti record na. Palto abanggis. Yagi palubos ang maagaw na ti tronok. No kasapulan nagaburak iti kwarta dagiti botante tapno siyak ti botos na aramidak burog. Ay, no ado ti kwartayo. Kat sigurado ng insaganaan na kaimat ni Bisi Mayor. Kat, kun ti pa'y may sa apakaabakan nyo kinkwana. Kat, asidag kini gobernador. Uray pa'y, sana kang mabutang. Ado ti pamuspusan tapno siyak ti mangabak. Ay, anya dagita apamuspusan ako na ayo, Mayor. Pato apanggis. Lading itak. Ngamsaan ko pa'y amay baga bro. Miguel, inton Domingon ti panakabunyag ni Angelo. At madlaw ko akasla simingputan ti anak mo. Saan na sangit a sangit? Nga ta, nanang? Wan, hindi kat nakaluklukaw. Sangit a sangit.
Namidi natulagan ti panagpabunyag tayo ken kuana. Ket sinming putang. Kastaya. Wen, kaya't namat siguro na maibilang nga anak ni Apo Jaws. Anya? Puto ti karasayan. May bilang to ng anak ni Apo Diyos nung mabunyag. Ilbarok! El. Apay tatang. Ada ka di magayo? Ngala, agsarsarita kay pailaang nga agkatugangan. Inak man agkuping kadagiti linabaa. Una pala yan. Anya ka di magayo, tatang? Kunan ni Pasyaw, nga itaylatan alaan ni San Simon nang itilaklako na kadata kabalyo na. Anya? Una nga, awan mo't pa'y umanay ako tayo apang gatang, tatang. Mabalil na takanumat nga oray agbalanseta. Iso ngayon talatan alaan, tapno ada pagsaksakayan ta, no mapantay di San Simon. O sige nga ro, tatang. Hintay nga ro dalaan. Dakkel ti may tulong kada tayo dagi jay akabalyo. Tadi mo't makadanon ti anyaman na klase ti lugan dito eh. Why? Amarantan tumutang ti mang sarongkar ka ni Bisi Mayor Gunigundaw. Uwan, tatang. Tabarang ad-adda ang mapapigsa ti pakinakam tayo ang mangilaban iti panakagraryo ti dagada Mayor Placido. Nasaysaya at sa nga raw no pakaamuan tanto pa yan nagiti kakaduata. Makisango tayo aminan ka ni Bisi. Uwan, tatang. Mayat day ta asing-asing yun. Tanuan niyaman ti baga ni Bisi. Kat manggagantay amin. Ani, apay nagsangpot ang manan ti uminom. Nagbalin kan samat na bartag. Bayan naglang Agripina, di nagbiyangan. Manuksawak nga minis o akain ko tagbartag. Anya ti pagluksawam. Pinayabak ni Vice Mayor iti opisina. Dinamag ko na niyang tiyagpaiso. Kat lumaban to kano kas Mayor. Anya nga ti kunana. Kinumpirma na ko kingkwana kat labanan na kano. Anya, simbergwensa. Di nalapang panunutan nga adun dagiti na itultulong tayo kenkwana. Kalpasan na, labanan na ka. Ambisyoso ba't na iyay? Himbagak paya na konsyal kulatan. Ngam, di nakit din kayat? Talaga nga ambisyoso. Gapo siguro, tadi pa'y naababak. Gat arapaap na ti mga agaw iti posisyon ko. Ngam jaki palubo sa Agripina. Saklat na ti Mayor, aging ga iti di malpas ti may katlo at termino. Awan na pulos ni mintis ko. Napunta, tagiti talo, embitin ko alat. Talaga nga sintado ako na pumaltog. Joey. Ni mama, may dito pagpraktisan. Itay saan ka makita iti balay? Amuklatan nga da ka manan dito eh. Aglalo di mangag ko dagiti kanal buong. Awanan ti mintis ko, mama. Napunta, dagiti talo alat ang embitin ko. Talaga nga sintado ako na pumaltog. Imala ka talaga kanipapang mo mahilig iti paltog. May mayat lang, namo tayo akalbitan tigatilyo, mama. Aglalo kat, adulat ta dagiti tumaod, akabusor. Agyaman kami kada kayo kakabsat. Tay may kay amin dito'y pagtangan ni Bisi Mayor. Inayaban na kayo dito, oy. Nakayat may amang ganyo mo. Noan niya nagiti iba ka kada tayo ti Bisay. May papaan iti ilamlaban tayo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor. Ni, aguli magkayon kakabsat. Umayan dito ni Bisi. Kat dinggantay ko ma, dagiti amin nga ibagana. Mayor. Anya man ti bagam. Ay, imawag Nicolas Mayor. Kat imbaga na nga adda dagiti katalunan nyo iti balay da Bisi Mayor. Anya? Pato apanggis? Tanya tirantad iti balay ti Bisi Mayor.
Ay, dakkel ti atap ko, pinaayaban ni BC dagiti katalunan nyo iti balay da, Mayor. Tanya ti panggap na. Sugsugan na dagiti katalunak tapno kalabanan dakkas to. Ay, mabali na kasta, Mayor. Personal matan ako na yun ni BC. Iti ikukontra na kada kayo. Ha! Mapilitanak ang mga ramid iti addang kontra keng kuana, no siya ak ti kalabanan na. Talaga natare dagito akabalyo, tatang. Natulok na. Uray din no ti pangiturungan tayo kadakwada. Uray to'y kabalyaw. Natulok man. Un gayam. Kunam itaya panaganam ti kabalyaw. Ada ka din napanunot mo, anagan na. Addan tatang. Limbas. Dahita ti panagan ko kinkwana. No adanagan ti kabalyaw. Adamot kanyak. Katanya mo ti panagan niyo, tatang. Panaganak mag iti labang. Oh. Napintas anagan, tatang. Talabang mo ti kabalyoyo. Awan gayam. Adu tinaragsakan akakadwa tayo kadagiti imbagbaga ni BC Mayor gonigondo tatang. Wain baraw. Napapigsa ti pakinakam da alumaban iti mayor. Gapaw kanibi si mayor. Sige, danggayan nak nguminom, aging kay ti dita mabartek, burog. Juan Mayor. Saan na mabalin? Ang maagaw ni BC Mayor ti tronok. Abusta, no iso ti sumublat ti posisyon nyo. Kat agibos mo tandag iti nararagsak nga aldaw yung Mayor. Banag! Adyak ipalobos. Ay, hanya nga rod ti aramidin nyo, Mayor. No kasapulan, ang maiwalin iti dalan ko tapno natalgidak lata, aramidag burog. Anya. Ngam saan ada kayo, ti mangipatungpal no kas pangarikan. Ay, asino nga rod ti kayat yo amang ipatungpal, Mayor. Nagado a hard killer, burog. Ay, sa bagay, Mayor. May mayat numang tangdana kiti mang batay ken kuana. No saan lat tangag babawi amang kalaban kaniya, malas na burog. Mama, sigurado nga iti panang meeting ni BC kadagiti katalunan tayo. Kat ad-addamanan anang papigsa ti pakinakam da alumaban kada tayo. Di ka madanagan, iha. Tako na ni Papa, nga isumat ti sumublat amang meeting kadagiti katalunan tayo. Masayaan lukas na. Tapno mabalaagan na ida. Ayun kaya, Mama. Naamwakon ti aldaw apan nakabunyag ti anak day di Amira kan Miguel. Anya ko mano na amuam. Kaya't ko ti mapantuma ti simbaan, Mama. Simperkwensa. Tay tuloy mo ka di nga anak kan iti bunyag dayjay nga ubing. Saan, Mama? Namkayat ko lang amay matangan matipan nakabunyag na. Nga uray sa anak aninak. Wano imbitado iti day kan. Mala! No kayat mo amasaksyan ti panakabunyag dayjay nga ubing. Mapankan to. Gamdi mo latan ibagbagakan ni Papam. Kasigurado adi nakapalubusan no maamuan na. Yaman kami, kadagiti tulong. Awanan nyaman na kakadwa. Ta sino kumapay tagtitinulong? No saan na da tayo? Agyaman kami kitdia. Ta dito'y mo't kimigaw tinapili yo asinang bayan. Mayat, makapagdadanggay tayo manain kakadwa. Ure adda tayo dito'y. Ammumi anabatilat tati puso ken panunot yo ije San Simon. Akas kada kami. Puno na ita. Ikararag tayo kinapo Diyos. Tasapay la kuma. Tamapasubli tayo tumatlang dagiti daga. At tinaltalon tayo itinabayan. Kumusta ti pinaramid ko king kay di kalman, burog? Ay, ayos at Mayor. Napakaamwak amin ang dagiti katalunan nyo.
Inton malam kat isunton ti panag-uumuda iti lugar ng pagayo apag mitingan nyo kadakwada. Nasaya at kasta. Iti panagsursur ko kadag iti katalunan nyo, Mayor. Kat nadlaw ko akas laad da panagbutang da sumango kada kayo inton malam. Amo da nga da kabuteng da nga ramid da. Iso ako na makaslaga magda sumango kaniya. Ngam sana mabalin akabuteng da. Ay, anyang arod ti amboyo, apangalay ay, ti panagamagda kada kayo, Mayor. At da na panunod ko. Kadamok amapukaw ti buteng da. Anya, Mayor. Kayat ko arigalwan ida iti abastuda burog. Anya. Ay, wanyo ita. Kasta ka di, Mayor. Kasta nga ron. Bareng numabaindan to na makimiting kinibis, Mayor. Kat. Amok asyag ton tikay kayat da. Ay, ala. Nasaya at tinapanunot yo, Mayor. Ngam nasaysaya at kumapay. No ada kwarta nga itagyo pa'y kadakwada. Andi Ay, word, Mayor. Ay, tapno adan pangnamnamaan nyo kadakwada. Ada kay tumanan ti ibutos da inton eleksyon. awan ang mabayag pa iti eleksyon, burog. Ay, nasaysaya at nurugyan nyo itan ti agmula, Mayor. Tapno adan tumatlaang ti apitan nyo. Anya ti ko ng Placido? Igata nga mi ti abasto dagiti katalunan tayo, kan ikampay ida iti kwartada. Naibagak lang aro den Agripina uli tembay. Wan. Tapat dasek man ngay aywan nida. Baring nasamsama ingem ti aramidek apa nang butbuteng kadakwada. Simperkwensa. Adun tinaipapay tayo akinasayat kadakwadahan ngam kaskas dila tamat akal kalabanan da tayo. Iswasay sayagam laang ti kwartam no ikam ida iti abastuda. Agripina, kaano pa yakuntrana? Ha! Kaya't kung ipakita ka na kwada ang nasaya at tayo. One, ipakita ang nasaya at tayo ng mitidayjay abisi Mayor Godi Kundo. Itay nagsasarita kami kada pasyaw, panyong, konsibyaw. Kunada, kaya't da kanumat ni maadaan iti paltaw. Anya? Umapalda iti nakita da akaadda ti paltugmaw. So kaya't da kanumat ti gumatang. Tapno andamat pang salaknib da iti bagida. O sige, tatang. Kasaritak to tigim matangak iti paltog ko. Saan? Diyo armasan da paso kan dagiti kakadwana, Miguel. Oh, nanang. Ha? Adda nga awan ti kinatanan no adda dagiti ikutan nyo anabibilag nga armas. Abalayan. May mayat no darmas mi amin. Tapno saan da tayo abasta may kuspel dagiti kalaban. Saan kayo a pulis wenno militar tapno agikot kayo iti anyaman a klase ti paltog abalayan. Iso adiyo kumaarmasan dagiti kakadwayaw. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Mama? Anya dagi dyan nakadaddoan na isupot-supot ag groceries nga da iti sanas. At di manan may kan iti relief? Adda, iha. Asino dagiti may kan, mama? Kan awan mat kalamidad. Tapno mangtad manan ti ayuda ni papa. Dagiti katalunan tayo ti pagpaayan dayjay nga ayuda nga day ti salas, iha. Anya? Apay nga ikan ni papa iti ayuda. Kagurgurada ni papa. Ikan nakit di idan. Day tangarot ti pagbusurak ken ni papam. Ngam kuna na apadasan na kano nga ay aywan ida.
Tabarang no mabainda kanon amang kontra ken kuana. Anya? Ay, awan lat amokon, mama. At day lablaban dagiti katalunan tayo. Isa pa nagkunat. Uray gaburan idan ni papa iti ayuda. Wano kwarta. Kalapanan dan tulat na ni papa. Narigat nga isuro ni Papang mo iha. No anya ti pangadang na. Saanen ang mabalusingsi. Tatang, Kumusta ti Pagnam? Nakadimot lang magatang tayo apal taong iti amaamom adilar. adda tatang. Ken agkakabilig pa'y dagiti kasangsangpet nga armas nga impakita kanyak ni Bruno. Tila problema. Nangingina dagiti nga armas. Kasano nga ron na makagatang kami iti armas mi kadapasyaw. No nanginamot ako nam. Dahil nga rin ti parikot tatang. Tauray ilako tayon sa amin dagiti dingun tayo. Saan latang umanay apang gatang nyo karig tinakitak nga armas alako ni Bruno? Ay, awan ang araw. Saan kami latang na makagatang? Ang adamo kapag patulungan tayo tatang. Bareng no kayat na tayo atulungan iti pinansyal kasapulan tayo. Asinaw, tinamnamaam ang makatulong ka na tayo. Ni Vice Mayor tatang. Anya? Wen tatang. Kunahan mo't idi. Ano kasapulan tayo titulong? Umasilig tayo lang kinkwana. Ibaga tayo ti problema tayo kinkwana. Wan man. Intay to nga ron kadapasyo inton malag. Bareng andan to paltugmen inton mabunyagan ni Angelaw. Agyamanak! Tapinatgan nyo ti awis ko nga agmi-meeting tayo kakadwa. Ay, Nadamag ko! Ti panang meeting kada kayo ni Vice Mayor. Anya dagitimbagbagana na kada kayo. at apay na pa uli mag kayo. Idinto ta nakararewawa kayo itay. Di pa'y nagsaw ni Mayor. Sungbatan nyo ti saludsod na. Ulitin! Ti saludsod ko. Anya timbagbaga ni Vice Mayor kada kayo. Sumungbat kayo. Diyo kuman urayan nga agpungtot ni Mayor kada kayaw. Ayat na kam kano atulungan, Apo Mayor. Anya klasya tulong ting karina kada kayo. At apay manan ana pa uli mag kayo. Karina kadi at tulungan na kayo. Itilablaban nyo apan nakaagraryo ti kami. Iso kadi ti meeting na kada kayo. Sumungbat kayo. Pato apangkis. Araramatin na kayo lang. Tapno agsisina ti dalan tayo. Siya kya mo yo. Kat di kay kumagamdan ti mapankan kuwana. Ni Mayor ti kasaya atanan at tao anakita ken nakapulapul ko. Ngam kasla nakadakdakas kada kayo. Gapo kadag iti sumagmamano at tao amang sabsabidong iti panunot yo. May saritan da Miguel kan Matias. Apakairamanan da Pasyo Panyong kan Sibyo. Sa makiraman pa ni Vice Mayor. Nuan nyaman dagiti imbagbaga dagiti atat tao. Kat di kay kumapasugsugan kadakwada. Tapno mailiklik kayo iti problema. Kas kinuna ni Burog. Nasaysayaat no didak konkontraen. Iso nga iti dayto iya pa nag-umong tayo. At damanan regalo kada kayo. Kakadwa! Ibabayo ni Tilukan dagiti sagot ko kadagiti katalunak. Makita yo! Hinggatangan kayo! Iti abastuyo! Kana dapay pasurod na kwarta. Gamlaglagi pa nyo! Siyakto man ang tibutos yo! Ay, nalawag ka di tinanggagyaw kini Mayor. Alan, in kay mangalan ka dagiti na ibabang abas tuyo. Agtignay kayon.
Oh, apay nga wantag tignay. Para kada kayo nagijaya na ibaba. Ket adda pa'y nakasubri a kwarta iti unag ditunggal supo. Alan, agtignay kayon. Napandan burog. Napartak mo't lagayang winunalaka mo't lagay mapapasuksukan. Mayor. Nay, apay nagmulagat kay tidakal. Mayor. Linabsan damot dagiti na ibaba sagot yung kadakwada. Nagdirdiritso na nagtalaw. Arya, sinalbag. Wan ngagpaiso. Awan pulos pimidot kadagiti na ibaba nakasupot. Hoy! Agsubli kayo! Ato pa'y ti kayat ko ng ibagakala kayo. Ay, sanda na nang kaso, Mayor. Di na pa'y pulos ti malyawat. Patwa panggis. Talaga pagpungpung tutunda ka. Pa'y nga inasot kan inkasayo ti paltog yung Mayor. Makapungtuta ko na'y burog. Salbag. Pa'y Mayor. Saan kayo? Patwa panggis. Permiti butang dagiti katalunan nyo. Tataray na. Miguel, papanan nyo kini abalayan na nakarbuat ka, Mark. Kwa, nanang. Ibagayo ti papanan nyo. Tapno jak mat madandanagan unay amabatbati dito'y balay. Mapan kami di balay da bisi mayor, nanang. Anya tiin kay ibaga kini Bisi Mayor. Inka magpatulong. No kasano ang makagatang dagiti kakadwami iti bukod damot apaltog nanang. Anya? Talaga adisidido damat ama addaan iti paltaw. Una nang, ngamtidakos na. Saan nga umanay iti kwartada? Isungain ka magpatulong kinibisi. Hay sus. Saan akasla ay ayam ti kayat yu agatangan, Miguel? Kat amangan no tiin kay pagpatulungan ako nayo. Kat isuntumat laang timang patiliw kada kayaw. Saan to amaramid ni Bisi Mayor ti mangisagmak kada kami nanang? Tanasingad una yung ti panagkakadwami. Ipalpalagip ko laang baro. Nadagsan ti dusa ti asino man nga agikot iti paltog nga awan lisensyana. Amok deta, nanang. Tada dagiti gagayem ko anatili ken nabalo den. Gapo iti panagikot da iti awan lisensya na apalton. Ngamtay ko nakon. Saan ama aramid ni Bisi Mayor ti mangisagmak kada kami? Honey, apay nga insubli yung at nagiti ginatgatang yung abasto para kadagiti katalunan tayo. Saan daging nala? Anya, tapay kumadi na kaya ti ayuda. Kan tunggal supot adapay nakasubre a kwarta. Yaka mo, no nagbain dalaan. When no nasugsugan ida ni Bisi Mayor, adida umawat iti anyaman na tulong ngagapo kanyak. Simbergwensa. Nukas tamad bilang. Saan da kan abigbigan nga apuda? Anya ko ba? Makamuda iti biyag da. Miguel, ibaba mo na iti nakasako nga armas. Taisirek mo ni ti balay. Mabayag pa'y adumanon da pasyaw ta nagnagnada. Uwan tatang. Oops. Nadagsan na. Miguel, abalayan, at akay matgaya man. Dagiti talo akakadwayo, ayanda. Naunuli da ta nagnagnada nga main. Anya nga roday ta nakasakaw. Akwa, nanang. Sige, ipakitam ka ni nanang mo, baraw. Uwan tatang. Anya aya tinagyanday ta asakaw. Dahito yun, nanang. Kitaan niyo. Paltog ti nakasakaw. Uy, nabalayan. Kada amin ang armas may kada pasyaw.
Kasano anagatang yu dagita apaltaw ga balayan? Saan mi aginatang dagita? No di ket inted kada kami ni Vice Mayor dagiti apaltawg. Aniya? Wananan, rantami ko mati umutang iti kwarta kini Bese. Ngam idi na ibagami apaltog ti pangusaran mi. Di na kam pinautangan. Ngam kit di, nang tedlatan iti armas mi. Aniya? Ay napo, agnerbiyosa ka makakita ka dagita nga agkakabilag nga armas. Saan nga tanga ad-adaitan amay sagmat tayo? Gapok ka dagita apaltaw. Saan nanang? Kundi kay kumaagbutan ang makakita ka dagito apaltog. Tamani po dita. Awit milatan dagito apaltog iti sadino man apapanan mi. Sana mabalingag tultuloy di pa ng brainwash ni Vice Mayor kadagiti katalunan tayo. Mabanak iti balay da. Kat kasarita kiti nalapat. Anya? Ay saan iha? Saan ka ama pa ni ti balay da bise? Tama nga niya ti aramidan na kan ka. Di kay kadiagdanag. Kabawila kasalakniban ti bagi. Bayamon, kan saan asika ti rumbang amang salangat kan ni bise? Sino nga ron? Ni papam ti makisarita kan kuha na. Saan kan arumaman? Tama nga no ad-adala ang arumuswa ti dakdakkel a problema. Kakadwa, amok ngagdadamo kayo ang makaigam iti paltog. Ngam babaen iti determinasyon nyo ang makasurusuro akas kanyak. Nadaras kay lang ang makasurusuro. Dagijay alata nga imbitin ko ti pagsursuruan nyo. O sige, ikasayon dagiti gamyo apaltog. Sikati umuna, Panyong. Patangkenem ti takyag mo. Ket sirigem ana imbag ti punteriyaem. Bumilangak iti talo. Maysa, dua, talo. Nenek, abalay. Naku, ma'am. Naibatamot ti basong igamam. Nakigtutak iti naglibang nga balayan. Iso anay batak ti basaw. Nervyosa ka gaya man talaga. Nalaka ka makikigto. Dagiti kakadwa tayo tinagpaputawk. Agprak-praktis da apumaltawg. Apay ngamin at arigagayan nyo ti makasursuro apumalto ga balayan. Kas lamit ladan isagsaganaan nyo agubat. Saan tayo nga mau? Noon niya ti mapasama kiti masangwanan. Ang mga nadan tukit di pa kay pasungal ngalan tayo pagad. Iso nga agsursuro kami mo't apumaltaog. Hello, Pugot. Giyaman agta sinong bata madlang dawag ko. Siyempre, umawag akit din nawan na patag ngay bagak. Kaya't kung agkita tayo iti rest house ko in Don Miguel. Napugduam. At damanan misyon mo ngay paramid ko kinga. Awandanag nadakkel ditad ko agong gunam. Pugot. Sige nga rodan. In Don Miguel. One. Bye. Ani, kamadlagayap dito'y beranda. Rabiin, umaikan, intan maturog. Umuna ka ladhan sa anak pa yung makaturog. Apay, di mo ka di may turturugan, ti kinatangkan ti ulo, nagiti katalunan tayo? Marurud ako na ikanakwada. Natangkan una yan, ti panagul-ulo daga po takadwadan ni Besi Mayor. Nagbalinan asiit itidtalan mo na itchay abisi, Placido. Wan nga rod, ngam Jackie Palopos. Jackie Palopos ang maagaw na ti trono, kas Mayor ti Ili a San Simon. Apay adi ka pa na panaturog. Rabihin. Sa anak pa'y ang makaturog anak. Anya ka dito pampanunutan nyo? Enton maminsan abigaten, ti paano nakabunyag na ang hilaw. Kasla awan ti anyaman na kan ka.
Taim pampamay sa matan ti mong sursuro kadagiti kakadwa mapumaltog. Nanang, para iti siguridad tayo ti panang surusurok kada panyong, pasyo kan sibyo a pumaltog. Isa maawatan da ko man. Kumakit, asikaswang pailaan ti umadanin a panagbunyag ti anak mo Barok. Nakasagana amin ang nanang. Amo yung mat nga iso ti inasikasok idi napanak idi San Simon. Ngala, no saya at no kasta. Ket sa paila ko ma, kaawan to nga rod ti aberya ti panakabunyag nga anghilaw. Awan nanang. O sige, umay kayo kit din tayo maturog. Ni, mayatan ti turog ng hilo itindayon na. Nalawan, ngam alaam ti anak mo iti indayon na. Tapadasem mamat akaida a maturog. Tapno marik na namat ti bara ti pamatag mo kenkwana. Wen nanang. O sige, inakalanan itindayon na. Kilata nagangin iti nakalamlamis. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gaputa sa anak ko na yan nakaturog idi rabi, tatang. Tapay. Panagkunak. Nagparik na ni Amira kanya, tatang. Anya? Wen tatang. Idi alahat ko man ang hilo itindayon na. Kilat alim mamis ti angin. Sa kilat ang nalagip ko dahi di Amira. Par matamlang na ita, Barok. Jak amo tatang. Idi maturugak. Jak matan maliklikan na di mang panunot kini Amira. No, nagparik naman ngagpaisaw, mabalay na kailo na mo't anak yaw. Mabalin siguro tatang. Ngamin, intun bigatan ti panakabunyag ni Angelo. Uy, kat sigurado, naragsak to ti pasken tayo. Daadan to amay nagiti kakadwa tayo aman nalaon. Uwen tatang. Ken umay to kano pa'y dumaray ni Vice Mayor. Tada kano manin importante nga ibagana kada tayo amin. Sigurado mariribukan mo't ita ti mayor. Taam muna kadwa tayon ti bisay. Lakit di tatang. Kat itatadamat politiko akadwa tayo. Saan na tayo basta mairuruman itan ni Mayor? Mayor, Anya ti madamag, burog. nadamag ko apabunyagan kanon ni Miguel. Kay anak da kaday di Amira, Mayor. Atwa panggis. Anya ko malukas ta. Anya ko matpakibiyang at nupabunyagan na ti anak da. Ay, dito'y San Simon. Ti pakabunyagan na kano, Mayor. Anya. Nagkula. Iso damag ko, Mayor. Kat iti balay dala kay Sibyo. Ti pakaangayan ti daya kalpasan ti bunyag. Dumapaw damanan dito San Simon. Ay, isaan nyo ang mapawilan ida, Mayor. Tauray da kayo ti agturay. Kat awan matlintag amang ipawil adidan bumaddak dito'y ili tayo. Ngam amuyo kade ti makabadtrip o nayadamag, Mayor. Anya dayda. Dumaray to kano ni Vice Mayor. Iti bunyagan ti pakaangayan ti resepsyon, Mayor. Saan na mabalin? Sigurado nga agbitlan to manan ni Bisi kadagiti tattao yo, Mayor. Salbag. Patwa banggis. Tanyad tumanan ti bagana. Tiyan mo na siguro kat pabanglun na tinagan na kadagiti tao. Ngem padaksil na borog. Ay, lakit di, Mayor. Tadang nga rod ambisyon na amang laban kada kayaw.
Patua panggis kunagmet asang nababalin. Ay, anya ti aramidin yung arod, Mayor. Madamag mong tulatan wanya ti mabasamak iti dayta nga aldaw. Nanang, darasan niyo asukatan ni Anghelo at mapantayon. At dapat dagasan tayo. Sakbay ang mapantay di simbahan na pakaangayan ti bunyag. Wag, aguray di ay. Apay, sa dino pa iti papanantaya, baraw. Kwa, tatang, dumagas tayo pa iti tanom ni Amira. Tayo naknutlay bagakin kwa na. Ti panakabunyag ni Anghelo. Hindi mo't na parmatam idirabin, aya. Apay, mapantayo pala ija eh. Tatang, Sa bagay, saan mo't kaya adakas no dumagas tayo pa nga umunang agpaisaw iti tanom na di Amira. Hello, Pugod. Agsagana kan tay tangal daw ti panang ipatungpal mo iti nagsaritaan da. Well, iti mismo asimbahan napakaangayan ti bunyag. Ijay nga isayangkat mo ti plano ta. May mayat no iti simbahan tapno makigtot to amin na tumaray ti bunyag. Awan danag. Nakasaganan ti kwartang iterkukin ka akasukat ti serbisyom. Wan, ngamlaglagi pa madyak kayat amabulilya so ti misyon mo. Wan, dakal di pa nagtalagkukin ka. Isuasi ka manan ti pinili. Ariklato! Di palpalagip ko tapno linayam anaimbag dagiti garaw mo. Amira. Dimagas kami dito tanong. Takayat ko nga ibagakin ka. Apabunyaga ko ni Anghelo. Apo nga ti kinaayop king kaidi ni Mayor Placido. Katulitak ti agari. Ngagtalinaid apalimot ti pudno akin a tao to'y anak mo. Akas ti panagtalinaid mati na italin nga agura iti barkong ko. No saan ko man na magunod ti justisya itinapasamak mo ini. Kati anak muntun ti mangtuntun iti justisya aparakit ka. Palayan, ayabamon ni Miguel sa pumanaw tayo dito Kampo Santaw, tanay aldawain. Ang mga numatiktikanan na iti agururay ang mga nakitibunyag. Un nga rod abalayan. Kunana itay amabiit tayo lang dito yung Kampo Santaw. Ang dandanin may nga oras tayo dito. Ayabam nga roden ating tayaon. Miguel, intayon, ang mga numatiktikanan nga agururay ni Apo Padi amang bunyag iti anak mo. Burog, ada pa pananta? Ay, sa dino, senyorita. Ibagak, ngam di mo ibagbagakin ni Papa, ha? Tas sigurado ang kontra na lakit di ti papananta no maaman na. Sa dino ka di, tipapanan tayo, senyorita. Ijay simba napakabunyagan ni Anghelo nga anak ni Miguel. Anya? Oh, apa na pangulagat ka? Di na ka di kahit akuyugan, ha? Kuha, senyorita. Sigurado nga agungat lakit din ni Mayor. Mapantayo jay. Amok! Isungarot ako nakkan ka di may bagbakin ni Papa ti papananta. Kat nagsalad son, ibaga mamapantay jay moal. Tadamapan ko gatangan, ha? Ay, mabuti nga agulbod kini Mayor, senyorita. Siya ti makamukan ka, Burog. Saan to amamuan ni Papa no sa dino ti papananta? Okay? Ay, ningarod mamangyo, senyorita. Di mo panunutan ni Mama.
Tagkinawatan kami matlata ka na yun. Nukasta, amuna, ti papanan nyo, senyorita. Wan, si papalubas kanya. Isungawan pagdanagam. Hala, yung kakatirwaran sa ilugan. Gundawayan tatikawan pa lang ni Papa dito'y balay. Sige, senyorita. Pato abanggis. Apay nga tadi matla umawagan ni Pugot no anyan tinapasama kiti simpaan. Apakabunyagan ti anak ni Miguel. Nakita na nga tan tagin lalay nga si Mayor. Oh, pato apangkis manan. Matagtakan ako na mangururay. Ni Pugot. Isumot tayo mawawag. Hello, Pugot! Kumusta ang sitwasyon dito sa simbahan ngayon mo? Ano niya? Madama pa lang demonyag? Pato abanggis? Sana na tatikayan ko amamuan di kitagin lalay nga si Mayor. Di kahit kong ipadamag mo. Nasayaan no'y may matlang. Sige. Aguray kay tinapintas sa gundaway, Pugot. Kat numakitam kan mawayam. Palto gamon. Miguel, kita untoy anak mo. Si Ipo ti tayo nabunyagan kat katawa. Napalalo tinagsak na. Uwan nga ron, nanan. Gapa o ta maibilang mo na may sa kadagati anak ti Diyos. Iso ang naragsak. Kakabsat, intayo amin ije balay da Sibyo. Tayo jeti pakaangayan ti daya. Miguel, libisi. Ibagambot kan ko na nga may ijibalay da sibiyaw. Uwan tatan. Sige, mapanak iti ayan na. Ibagakin ko na. Ni Bisi Mayo. Iso dyan na paltugan, tatang. Medyo tinang paltaw. Timaray ang nagpalaog. Kamatan da, tatang. Napanan ni Burog, tada papanan mi Agripina. Kwa, ada na pananda ni Chloe, honey. Napananda? Inawis dyan anak mo, mapanday jay mall. Ada ka nugatangan na. Pagak. Hawagam ta sumagpedan. Ada importante papanan mi kini Burog. Uwan, honey. Sige, mabit lang nga ron tayo nakalagi cellphone ko naka-charge. Padwa bang dis. Kunak meditay kini Burog di pumanaw tanda papanan mi nga mo. Salbag. Ito na ito ay umawawag. Hello, Burog. Ada kay kadipay lang ken Chloe di tamol? Mayor, saan nga itimol ti ayan mi kini senyorita? Kat, no iso timbaga ti asawa ka na pananaw? Ay, saan, Mayor? Nudigat, adda kami dito'y simbahan. Anak kabunyagan ti anak ni Miguel. Ano? Patwa pangkes. Apay nga da kayo dita. Kanimbagakin kay tay. Adi ka pumanaw tadda papananda. Ay, pinilit na ni senyorita nga imay dito'y simbahan, Mayor. Agad kayon! Darasin nyo, tamang ano ang kagulo nila. Ay, nalpasan na nagkagulo, Mayor. Aniyat ti kayat mo asawan? Napaltugan ni Vice Mayor, Mayor. Na ba? Natay ka di Burog? Ay, intaray da iti ospital, Mayor. Kat tinang paltog kan kuara. Ay,
namat tagayti ang katugangan amat Diyas kan Miguel Mayor. Pato pangkes! Miguel, di mo unay patarayan to'y motorsiklo a binulod mo. Taamangan no madisgrasya ka. Saan, tatang? Basta kumput kayo lang kanyak. Nakaadayon tinakamotorsiklo aganman. Kamatun talata, tatang. Uray sa dino ti papanana. No ada paltong na. Adamot paltog tayo. Paltugak no masit ganta, tatang. Najayan, makita tan. Masit ganta mo't lang, tatang. Saklatan ti mang paspasarak amang paltog ken kwa na barok. Ti panagmanehom ti asikaswem. O sige, tatang. Ngam siguraduan nyo ang mapuntaan nyo. Baring mapunta. Sige, patarayan pa'y basay tapno maasit ka ta. Uwan, tatang. Dayta. Impultang konti si Linador. Paltogak ti loko. Di umat na puntaan, tatang. Ngam nakigtot. Kat ni, nagdiwar ti motorsiklo na. May dong parang ti motorsiklo na. Miguel, napakaruan to'y ganman iti pan nakadisgrasya na. Mayat-mayat no mataya, tapno maksayan man ang nagitidakas araw. Tatang, nasaysayat no agbyag to'y ganman. Iti kasta, mamuan tayo no asino tinang bilin ken kwa na apaltugan na ni Bisi Mayor. Sa bagay, Iso ngay mawag kadagos iti ambulansya. Bareng makalasat mo't laan. nga tabisay, kumusta mo't tanti kasasad na? Sapay la ko ma. Tanay danon dati biyag na iti ospital, tatang. Kat makalasat mo't laan. Diyos ka, anya nagituyo na mapaspasamak. Pato apanggis. Apaya pinalubusam ti anak mo na panigya simbaan. Kasano na nairamraman na napaltugan ni di pan nakapaltog ni Besi Mayor. Diyak mat kaya tapalubusan. Nagpilit matlatahan. Naimbaglangan na nagkuyog daki ni Burog. Nala, baring no dandanida itan ka ni Burog. Sobrang ti kinatangkan ti ulo di anak ta Agripina. Iso amasapul ng kakitiliksyon na. Ani, kita isudan dagi jadimtang at danti anak ta. Agsaga na kanya kita. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbag na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apaya pinalubusam ti anak tanging matindar iti bunyag. Kasano no nairamraman na napaltugan iti pan nakapaltog ni Besi. Diyak mat kaya tapalubusan idihani. Gamam mo matan ti kinatangkan ti ulo di anak mo. Sana may sursuro. Sumangbad lang tay kakitipagnak man na. Placido, adan tilugan ti anak ta. Isun di nagsardang iti arubayan. Aguray ka man, makabiro kay takloy. Semperkwensa, di mo padpadasan adangran ti anak ta, Placido. Tano mintras asinaktam, siyak ti makalaban mo. Ano ya? Iso nagbali na natangkan ti ulo ti anak mo. Gapoy ti panangis ispal mo kengkwana. Pado apanggis. Mama, agap-apo kayo kani? Ay, kuha, iha. Ay na, kaskay man naubingan ako nak. Mabit lang, tama pa nakagpatimplay tinakalamlami sa Diyos. Tauminom tayo, tabarang masabsaban ti pudot ti ulo nyo. Anya, kayat mo lata asaktan ti anak ta, Placido. Rumuharak manlangan. Amangan nudyak magapagtepal. Addan dagiti inawagak a pulis nga may mangbantay iti lalaki anang paltog kini Vice Mayor.
No saan mi kumakinamat itay kinitatang. Sigurado ang nakalibas. Kan imbag ta saan anapunta ang tigan man iti panangipaspasarak ni tatang anang paltog. Ken ko ana. Iti kasta. Di kam ko man nagproblema ita. Miguel, Barok, Apay tatang? dito'y matgayam ng ospital kinangitarayan damot ko ni Bisi Mayor. Anya? Sa di nung nga ro kwarto ti ayan na tatang. Inakman mo't kitaan. Iti room 54 ka daw. Ngam bantay sarado na iti pulay sa naggapu iti provincial command. Mayat no addan dagiti mang bambantay kin kwa na pulis tatang. Uray ti ganman ngayon taray tayo dito ospital. Bantay sarado mo't dagiti pulis. Sa apela kumaa, ta makalasat nga agpadpad na da Bisi Mayor kan tiganman. Agkararag tayo kinahapon Diyos tatang. Baring no maispalda mo't laang ken patay. Awan gayam. Imawag ka niya kita ni Simio. Panyatimbaga na. Nalpas ka din ti padaya. Gapo iti napasamag. Basit lang ang tinapan anang anak iti resepsyon tatang. Nag-aawid na ka no. Gapo iti nalaw sa buteng da. Dabalayan ka nagiti kakadwa tayaw. Itay kanumat ng kapangandan. Nag-aawid na kanumat ng iti kimigaw tatang. Ala, nasayat mat no nagawid dan. Wen tatang. Katuray na tayo. Agawid tayo tumaten. Sikapay lang ti agawid. Ta makipagbantayak mat ka ni Bisi. Unang adamot ti pamilyanan amang bambantay tatang. Kan adapay dagiti pulis. Impamatmat ni Bise ti kinasayat na kadatayaw. Itatakasapulan na ti panarabay. Masapol nga agsakripisyo tayo mat. Wen nga ro tatang. No isuti ko na yo. Agbati ka pa ilang ron. Sikapay lang ti agawid iji kimigaw. Wah, rugrugi akong ti agrambak. Iti pan nakapaltog ni Bisi. Sapay la kumata sana na makalasa iti pan nakapaltog na. Naimbaga damag, tinakadanon ka niya. Adi pala nagsupliti po na. Mayor, Abay, kanya ti damag takas taunay daras mo kay masinag. damanan good news, Mayor. Kanya man na itadamag, natay ka din ti Bisi Mayor. Isu ka di tinangag mo iti radyong ipadamag mo kanyak. Ay, saan, Mayor? Pato apangkis. Kanya nga ruday takadamag akong nam. Ay, nadisgrasya ka no, ti gunman. Gapo iti panangkamat dala kay Matias kan Miguel, Mayor. Kat adda ita iti ospital aban bantayan dagiti pulis. Ano niya? Dahil dati ko naman napinta sa damag buraga. Uwan, Mayor. Ta sigurado ano makalasat dayi agganman. Kat ikanta na lakit di ti mastermind. Salbaga! Oops. Aping atinanog dak, Mayor. Apay, amom ka din wasino ti mastermind. Ni karkararag mo may booking. Sino, Mayor? Siyak! Siyak, tinang tangdam. Itipimaltog kinibisi, Mayor. Mayor. Kunak matkinggay di. Nga daramidik nga dang kontra iti dayay abisi, Mayor. Ha? Sorry, Mayor. Kunak lano saan ada kayo tinanggapan tibilin amang patay kini Vice Mayor, Mayor. Delikado ak no makalasat dayagan man. Isu nga ingkerwar di lugan na mapantay di hideout. Tagplano tayo kadagiti kakadwa tayo. Nuan niya tinasayaat ang maaramid. Apay asiksikat si Simbang Part, Miguel. Gaputa nagbati pa lang ni tatang di ospital nanang. Kaya't nakano pa lang ti makipagbantay kinibise. Anya? Ay, sus. Nasa isaya at kumano Simbang Patmatan. Ang mga nusurutan dagiti managdakdakes ni Bise kat ituloy da apatayan. Mabuting da nga tamot din namang surot kin ko na di ospital nanang.
Ta nakabantay mo lagi ti pulis. Kan inggatanga kiti silpon ni tatang. Tapno makapagtinawag kami. Amo na nga rin nga usaran, Barok. Sinursurwak nanan. May samot lang ti pindutan na no adda umawag. Ay, Kurt, igatangan nagtumad ta susurwan nagtumad. O sige nanan. Bayan niyo. Igatangan kay tumot iti silpon niyo. Uray day tayo nalakalaan, Barok. Win nanan. Ket mayat nga agpaiso. No ada silpon tayo amin. Agulimak kayo. Agulimak. Tada na patag unay nga ibaga kada tayo ni Mayor. Dakal di problema. Isungay may kami kan burog. Tapno makapagblano tayo na niya tinasaya at karamidan tayo. Anya ti barikod yung mayor. Tipan na kay taray di ospital, titinang danak ka ng paltog kinigoni-gondo. Anya, da kayo ti mastermind mayor. Wan! Siya tinang mandar apatayin dati si Mayor. Ngamdak sang gasa, tay ti panangkamat na Matyas ken Miguel, iti day jay agan man. Na disgrasya, isungay panday di ospital. Nasaysaad ko man ano na tayo mayor. Awan ko mati problema, nunatay. Tirikat na si Bibiyag. Anya nga ro, ti kayo di wa mapasamak mayor. Kaya't ko asakbay ng subliti po at nipugot. Mauluyan na namatay. Mapan kayo di ospital kat agpamarang kayo a doktor. Ganda kayo mat adaldoma. Si putan nyo, noan niya dagiti sumarunon to ang mapasamak. Mama, napanandaborog kin ni Papa. Diyakan mo, tadi damat imbaga no sa dino ti papananday tay rimuarda. Napanda nga tayo di ospital anang itarayanda kin ni Bisi. Panagkunakat adayo asarong karan ni papam, ti bisi. Tadi damat tan agkat kadwa. Iti ospital nga ayan ni Bisi. Kati isong maglagayam tinangitarayanda itigan man na disgrasya, Mama. Delikado lang ta ni Bisi na makapuot ti kriminal. Kuna ni papam nga doon tinakabantay a pulis kadakwa ng agpadpada iha. Isuasan nga tamatan nga agpagad ni bisi. No apama na makapuot ti ganman. Asino nga ta ti mastermind, Mama? Awan ti makaamo iha. Takunada nga adu dagiti kakunkontra ni bisi. Ya kaya tamamuan ti asawak ken ti anak ko siya ti mastermind. Iti pan nakapaltog ni Bise. Burog. Isuak kaemem ti bibig mo. Nalawag. Ay, uwan, Mayor. Sabay la kumatag baligi dagiti imbaunta ama pa ni ospital ang manguloy kinipugod. Tanon nakapuot. Pilitan lakit di apagpudnuan dagiti pulis. Madadalakid di tinapintas a reputasyon nyo kadagiti tattao, Mayor. No agkutak ti hard killer ada kayo ti mastermind ti pan nakapaltog ni Bisi. Nukas na bilang di mapasama kawan sa baling aking basol no saan na Miguel ken Matyas. Tay suda tinang kamat kinipugot. Talaga asit latay ti dalan nyo dagiti adwa, Mayor. Ngabadan to aldaw na kaniyak dagiti adwa burog. Ibagayo lang, Mayor. Ta ing kami ano penan akas laog sa dagiti adwa. Saan ba ya panawan? Ngem numapunuan ako ni tiar aramiden da. Amangan nusyak tupay na mismo timang tonton kadakwada. Kumusta nga tan ni Bisi? No amok la kumamot ti at cellphone kat awagak ko man ni abalayan babaen iti cellphone ti anak ko. Agri-ring to'y nakacharge a cellphone ni Miguel. Ay, Miguel! Miguel Baro, kada umawawag iti cellphone mo. Agri-ring! Wala nang. Hello?
Kunak no nagriro akitayan iti number a pininpindaw. Di mo ba't nasumbatan adagos ti awag ko baraw? Naka-charge ngamin to yung cellphone ko itay tatang. Sa adda kita itiruar. Iso adyak na sungbatan na dagos ti awag yun. Apay ngayon mawag kayo. Mangig ka man iti pagsukatak dito yung ospital baraw, tanay. Nang dudan si badaw. Sanak pa nga na nagdigaw sa tawan mo't pagsukatak. Wen tatang, mangyaga kiti arwatan nyo. Agam kumusta ni Bessie? Kuna ti doktor, a critical pa lang ti kasasaad na. Oo na yun. Katingarod ganman. Kumusta mo ten? Kuna ti doktor na, ang nalasat na ti critical na kasasaad na. Kahit mabalen nga yaman nga oras, makapuutan. Napintas day ta adamag tatang. Tano makapuot. Sigurado apagdamagan mo ten nagiti pulis. No asino tinang mandar kinkwana apatayon na ti Bessie. Apay adi kay matal na. Kas kaila di makaanak apusa. Sumarting ka purog tamang ano, disnugan ka. Ah, Madandanagan nga rod. anya. Ne, itaman pa ilang amang ko kada kayo. Amadanagan kayo, Mayor. Amang ano makapuot ni Pugot. Ket may bagana kadag iti pulis, asyak ti mastermind, iti pan nakapaltog ni Gunigundo. Mayor. Ah! Saan kay ko mga agbalin a nervyoso? Ma. Noadda ko man na amuan dagiti pulis iti dayay apugot. Kat agda ko mamutten imay a pulis dito'y mansyon. Sa bagay, pudno mat kitita ko na amo. Sino mo dati ngumawa? Timay sa kadagiti bound tayo hospital to yung mawawag burog. Adala ka din na patag nga ibagana kada kayo, Mayor. Aguli magkatasubanak. Hello! Kumusta kayon kadagiti kakadwam dita hospital? Adya, naingat ti siguridad ni Bogot? Wah, pato abanggis. Ikarigatan nyo ti makastrag itayan na. Adya, huli teman. Nakapuutan ni Pugot? Wah, sana mabalin. No kasapulan apatayin nyo agraman dagiti pulis abantay. Aramitan nyo. Tapno mapatayo laan ti target nyo. Mama? Papanan man na ni Papa? Diyan ka mo ihatag dardaras mo tarimuar. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Anyamat ni Papa. Ibaga na kumamad no sa dino ti papanan na. Tanon di tayo mapasangpet. Amo tayo kumatipang birukan tayo kankwana. Day tagarot ti Jack magustuhan nga aramid na iha. Tano nakalagip a pumanaw latan na di na ibaga no sa dino ti papanan na. Ang mga no napanmat kiti di hospital, anak kay tarayan da bisi kantigan man. Anya nga to na mapanak mati jay mama? Anya, ay saan iha? Di ka mapmapan. Saan mo mata sigurado no ijay tinapanan ni papam? Uray saan nga jay hanapan ni Papa? Okay lang mama. Tamapan kumat kita no niya ti kasasaad ni bisi. Dito'y kalatan balay iha. Saan ka narumwan? Nagbayagan ni Miguel. Makadigdigo sa ka. Awan mo't pagsukatak. Ay, inak man pala kitaan ti garman iti silid nga yan na. Turay ta amamudak mo tin ng iti pulis amang bambantay kan kuana. Ha? Nagpipinaltog dito ospital. Ha? Agtatarayan na iti tattao. Delikado. Agda nakastrag nga agpatay. Inak aglingag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Dagiti pulis nga bambantay ti silingayan ti head killer. Pinalpaltugan ng tarmado ang lalaki. Nabuwakan ng iti tao dito ospital. Delikado. Agsapo laki ti paglingadak. Napuntaan ti takyag ko. Tamgis lang. Dagiti pulis amang bambantay ti bisay. Isuna ti marayat anang panat kadagiti managdakdakas. Ay, awanan pulis gagbambantay iti silid nga yan ti hard killer. Saan na may kasaw? Gapo ka iti nakastre ka managdakdakas dito ospital. Inakitayan na, tamangan maglipas. Ha? At nakadanon iti ayan ti hard killer. Kat pinaturungan na iti paltog. Kung tarak! Naibatan ti paltog na. Apo Pulis! Umay kayo dito! Apo Pulis! Para manigit pulis mo! Binagsolnak! Search and clear the area! Move! Matay ako, Miguel. Saan kayo ang matay, Tatang? Doktor! Tulong! Maamukan. Ilaban tayo. Tatang! 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 Apay nga da kayon burog. Nalpas ka din ti misyon nyo. Nga mapay nga awan da uta kan dagiti kakadwan ng imununa anapan ni ospital. May isa lang tinakalasat kadakwa da mayor. Nila Ingo. Aniya, pato abanggis. Kat ni nga ron pugot akang runa na misyon nyo, natay ka di mo lang. Ay, saan mayor? Tasigon iti istorya ni Ingo akakaiso na nakalasat. Oh, Paltugan kumaidin ni Kirat ni Pugot. Ngam, apag isumat adim tang kanon nila kay Matyas. Kinugtaran na isa na ipurwak ti paltog na. pato abanggis. Lakay, nukasta. Ni Matyas tinang isalakan kan ni Pugot. Agsubli kayo iti ospital, taing kay patayan ni Matyas. Ay, natayan mayor. Ta idi na ipurwak ti paltog ni Kirat. Kat inasot na ti imo ko na. Sana imbagsol kini Matyas mayor. Nasaya, nunaksayan ti siik iti dalan ko, burog. Nga mapaya ko naman ni Inggulaan tinakalasat. Ni Kirat, anang padsok kini Matyas, ayan na. Natay matlaang mayor. Ta pinaltugan dagiti pulis kalpasan anakos bo nila kay Matyas. Gapo iti panakabagkong na. Pato abanggis. Ginandat may mati si Marquete Hospital Mayor. Ngam, dimteng dagiti nakad ado abak up dagiti pulis nga aggapo iti provincial command. Kasanuharodan ni Pugot, burog. Ay kararagyulaangan Mayor. Kasapay kumatag butang ni Pugot amang ikanta ada kayo ti mastermind. Ti pan nakapaltog ni Bisi Mayor. Ay nga tama dagdanagan. Ay na. Nagbayag mo't ngaminin ni Miguel anapan ni ospital. Barang no dandanitan. Nanang! Nanang! Ni Miguel, isuday ta sumungad gagtartaray. Nanang! Nanang! Apay barok, anya ti napasamak? Awanan, Nanang! Awanan! Anya ti awanan? Ikadi kabalyaw nga imbatim iti igiti kalsada. Saan na isulti ko na awanan, Nanang? Anya nga rulan ako. Ni Tatang! Tiabalan niyo! Natayon! Anya? Apay, anya ti napasamak ka ni abalayan. Apay, anatay ako nam. Nanang, ada nakastra ka managdakdakas iti ospital. Amang uloy, amang patay ko maiti ng paltog kini Bisi Mayor. Kat nairamraman ni Tatang, binagkong da. Anya?
Ay, Diyos ko, ang nadagituyan ama paspasamak itibiyag tayo, Miguel. Malaman, apay ngawan maglangan da burukin ni Papa. Wen nga rod iha. Uray kuma, no amo tamat no sa dino tinapananda. Awagan niyo ni Papa. Kadamagan niyo no sa dino ti ayan daking ni Burog. Itay pa'y nga awagak ida ka ni Burog. Gamdi da sumungsungbat. Wano, napanda nga tayo di ospital? Awan sadyay ni Papam. Imawag itay ni Hepe kat damdamagan na ni Papam. Anya? Adda itay di ospital ni Hepe. Gapo iti napasamak nga engkwentro. Mayor, mga lumapalaw-anan nyo taginaw. Ani ang mapalawaanan. Basit na ito'y. Mga saan tayo makaawit, hindi mansyon, Mayor. Di nagman pala kasarusarita burog no mininumak. Tamaburi-burak. Gapo iti mapaspasamak. May amon tataog-taog itangad ko. Ay, tinaugan nyo man tibasoy. Kunak mo't ngay tangad ko, ti butilya. Taob tabaso asasawam. Saan ka nga ganat? Ay, Numakawawid kan umunakan. Di ka makawawat iti sao. ay, At naiwan nakpailaan. wala. Ang mga nusikat ti pangibunto na kinipugdod ko. Ah, Palaw! ay, sige, Mayor. Anya itan ti planom anak. Iawid mo ka di dito'y kimnigaw ti bangkay ni Abalayat. Wano, ijay latan San Simon amay masayag kan maitabong. Jack pa mo, nanan. Ngam ko na dagiti kakabagyan na. Ano mabalin kat ijay latan San Simon, amay masayag kan maitabon. Anya? Uwan ang kagurgura unay ni Mayor Placido ni Abalayan. Ket amang ano di na palubusan nga iti masakupan na nga ili ti pakaitabunan na. Para kanyan. Nasaysayat nga ijay San Simon ti pakaitabunan na, nanan. Tamayaba iti tanong day di amira nga anak na. Ngala, no iso ti pangadeng mo, ket sikat ti masurot anak ka. Unanan. Kat, ano san tayo latan ti mapan ni San Simon? Tad ado tayo amang lamay iti bangkay ni tatan. Nung ijay ti pakay masayagan na. Ha, inay, ti cellphone mo barok, agun unay. Ni mo Edmond ti umawawag nanan. Sino nga Edmond? Ti baro ni Manong Kilyo nanan. Iso ti kinasaritak amang bantay kinitatang iti funerarya. Apakabalsamuan ti bangkay ni tatang. Ngala, sungbatam nga rudan. Taama nga no ada kasapulan na itipan nakabalsa mo ti bangkay na Abalayan. Hello Edmond. Anya? Umaya kung dita San Simon, tayo may dagiti pulis at taga-provincial command dita funerarya. Birbiro kandak. Apay ka no? Anya? Ada angayon da press conference kat kayat da nga umatindara? Narigna kon ti ingal tinainom ko. Ngam apay ngagkabakabak pay laeng. Gapot pan nakapaay dagiti tao. Anang patay iti dayya pugot. Mayor, Mayor! Nagkakamalan! delikadon, Mayor. Kung niya ti delikado. Ay, nangagdagiti kakadwa tayo iti radyo. Nga adda ka no, angayan a press conference ni Provincial Director Inton Malam, Mayor. Tabay! Anya ti kayat da amapasamak when maamuan dagiti kamang dimiya. Ay, ti panangibaga ka no ni Pugot. No asino, tinangbandar king kuwana. Apatayan na ni Bisi Mayor. Pato apangkis! Awan,
Saan lata sumungpat? Mama? Sino tiwawagan nyo? Ni Papa Miha. Agriring mat ti cellphone na ngam saan mat asumungbat. Ay, hagpadadakin ni Burong. Awawagak mat. Agriring lang ti cellphone nang di na matsungsongbatan. Diyos ko, ang mga nuadanda ka sana pasamak ka na kuwada iha. Awan mat nga ta, Mama. Mapan ko ibaga ka nagiti gwardya. Tama pandabiro ka nida. Sanan? Sumangpot na tulatan kin ni Burong. Manggayam, di pa dinangag ti damag itay iti radyo? Saan? Tadyak pa'y nasangot tinagdangag. Apay ka di iha. At nangag ko itay damag itay agparparadyo ni Mang Kanor a hardinero tayo. Anya tinangag mo? At ka maangay a press conference inton malam iji provincial command, Mama. Tagsaw ka nun ti head killer anang paltog kin ni BC. Anya? Kat, asino ti imbaga ti mastermind iti pan nakapaltog ni BC iha? Dito ti urayan ita dagiti umili. Isuwag din tayo tumanmat iti press conference inton malam. Mabit lang iha. Agriring ti cellphone ko. Sino ti umawawag? Ni papangmod ti umawawag iha. Hello, Placido? Di na ka masagsagan kan Burog. Tagpalamiis kang pailaeng, Agripina. Sakam to agawid, di taman Anya nga agpalamis nga ipagpagamhani. Saan ka mawatan? Awan da dupaya sa lunsod. Imawag tabangan kit dinwatan danagan kayo. Itay kami pa'y ang madagdanagan. Tapi manaw kayo dito'y balay. Adiyo imbagano sa dino ti papanan nyo. Pato apanggis. Awan rumpa nga pagdanagan nyo, Agripina. Amom ka din tinapasama kidya ospital. Apanang raot nagiti armado a lalaki tapno patayan da kumati naka-confine a hired killer anang paltog ka ni Busy. Siya ti mayor, karamin na mapaspasama kiti pagturayak. Amok, Agripina. Sumampat kayo nga rodan ka ni Burug. Hinton bigatan ti sangpat mi. Di ka kadi maganatan. Mailiw ka manon na kunak. Sige, bye! Ang yaman ak iti panang pasangbayo iti bangkay ni tatang dito pakarso tayo. Aman nalon kakadwa. Dito'y kaday na may masayag taban bantayan tayo, Miguel. Wen, ngaminton malam kat umatindarak iti press conference. Time puno kanon tinang paltog kini Busy Mayor. Tinang mandar ken kuana. Anya. Isu akayat dakmet nga umatindar. Ta posible kano aday di nakapatay kini tatang iti ospital. Ket tao met lang tinasao a mastermind. Katurugan ni Mayor, bro. Wan. Indumog na ni tilamisaan nga ayan na. Kapoy tinalaos abartak na. Ay kat bantayan nyo ti amo tayo kakadwa. Wen, bro. Uray anya ti mapaspasamak. Kat salak ni bantayo ti amo tayo. Nga ison tinagbalin apan nakadyos tayo. Kuna ti anak ko, aday to'y ti pintutak no agkiring to'y cellphone. Napintas mo't gayam to'y cellphone aginatang idi ni Miguel. Ngayon regalo na kiniabalayan. Ang kaputan na tayo matan, kan intendan kanyak, tanong. At takanong mat usarag. At uning. Ay, nukas ta, at umaw-awa. Ay, pintutat katsong batak. Hello? Hello, nanang. Amoy mat gaya man, wanya ti pindutan nyo. Nagring tinted ko asilpon nyo. Ay, gaputa, tinandaan anak nga husto, tiinsurom kanyak a pindutat, no aguni ti cellphone anak kao. Agyaman ak, nanang. Ay, anya ka diti ibagam ta imawag ka. Kan sa di numatlaang abalay tinakay masayagan ni abalayan. Naimasayag iti pakarsomi aman nalo, nanang. Ta dito'y tayo alamayan, aging ga iti panakaitabon na.
Ala, nasayaat nga rod no kasta anak ko. Kahit, ado kayo nga rod amang bambantay itakin ko ana? Ado damang bambantay itay pumanawa kidjay nanang. Ayan mo nga rod ita. Ada akong dito'y kampo nanang. Tamaramdama kat marugyanon ti press conference ni Provincial Director. Ipakita nga tadagiti pulis ti maatap a kriminal kadagiti agiwarwarnak barok. Isumati ko na ti may sa pulis anak kasarsarita kitay nanang. Ay, asino nga tati ituduna? Mamuantay to nanang. Apaman nga agsaw ti maatap a kriminal iti sangwanan nagiti agiwarwarnak. O sige nanang. Kasta bye. Bye. Sige nga rodan anak ko, bye. Chloe, mapanamiha ta nakarubot ka mat. Inawagak ti gayam ko may sa pulis, mama. Kat kunak, kakayat ko mati-umatendar iti ang hayanda a press conference. Anya? Takayat ko mat amasaksyan. Ti panagpod no ti pimaltog, no asino tinamandar kan kuana tapno patayan na ni Bisi. Saan ka na mapaniha? Imbagan ti gayam ko a pulis ti tarigagay ko kinipili. Kat pinatgan na ka no matidawat ko, mama. Isa please, tidak kumamatan lapdan, mama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nagarukid din a reporter ti umay mga kabar iti ibungan nagdayjay apugot. Asino nga tati ito doon na mastermind iti panang paltog na kinibisi? Miguel? Ni Senyorita Chloe. Damot iti kampo. Nakamay kamat, Miguel. Apay, agpresenta ka mat na reporter? Katumay ka ag-observe? Saan, Senyorita? Imayak. Tainawis dak nga umay agdengag iti bulgar ti kriminal. No asino ti apo na. Asino nga tangagpaiso ti ito doon na ang mastermind? Iti panang paltog na kinipisi. Mamuantay to. Apaman ngagso, Senyorita. Tay dyan ti pimaltog. Napanan nagtugo iti lamisan nga yan ti microphone. Mamuantay itan. No asino ti mastermind. Agsaritan ni Provincial Director. Asino nga tatito no ti pimaltog anang bilin kan kuana. Tapno paltugan na ni Bisi. Maamwak to apaman na sumangpat ti anak ko. Ngayon matindar iti press conference. Magriring ti cellphone ko. Sino nga tamat na ito nga umawawag? Ni Madgaya Burog. Hello, Burog. Ay, senyora, naituragan ni Mayor. Gaboy tinalaos abartag na. Kat amangan no, bigat kami to na makaawit dita mansyon. Simpergwensa. Sa dino ti ayan yo. Ay, kuha madam. Apay adi ka agsao. Sa dino ti ayan yo ka ni Placido. Initip na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Iso adinan na sumbatan ti damdamag kan kuha na. Mama! Mama! Ay, Chloe. Mama! May ngagsangsangit adimtang. Anya tinapasamak kan kuha na. Agsaw ka, iha. Matitilang akon kalagiti sa imbak mo. Anya tinapasamak itni natin darama press conference. Abay ngagsangsangit ka si Mangpet. Ni Papa, Mama! Ni Papa! Apay ni Papam. Kau-awag lang itay ni Burog. Kat kuna na anak katurog kano kapoy tinalaw sa bartak niya. Isutin to doon na mastermind iti pan nakapaltog ni Bisi Mayor Gonigondo, Mama! Anya? Saan? Anya ti kunam Miguel, ni Mayor Placido ti mastermind. Nanang. Anya ti rason, taapay nga imbilin na ti pan nakapapatay ni Bisay. Gapo siguro iti panang ibagbagan ni Bisi. Alumaban tumot a para mayor inton umay a panagpipili nanay. Kaumanay ka di day ta rason anak ko.
Siguro kat gapo pa yun iti bulgar apa ng tultulong kada tayo aman nalo ni Bisi. Gapo iti panakagraryo ti dagada mayor, nanang. Nakarami din ni Mayor ti sakit ti ulo na. Wen nanang, kat ko na ni Pugot, anak kasagana ka nung agbalin asaksi, tapno mabalod lang ni mayor. Apay akaguranan ti amo na. Gapo iti panangisikat da iti biyag na, idi adda iti ospital nanang. Aywan gayam. Kunak man no nakaro ti pan nakadisgrasya na. Agam kinabaalan na mo tinagsao asim mango kadagiti reporter. Wen nanang, ngam ituloy na pa ti panagpaimbag na. Mayor, agreeing kayo. Tapno maamuan nyo ti dakas adamag anang ko iti radyo. Mayor, agreeing kayon, Mayor. Kat delikado kayon, Mayor. Dinakman na singain na nyat mapaspasama kaya bro. Mayor, ibuki radyo kung matagiti matayo. At dadakas adamag arumbang amaamuan nyo. Nyat ay talaga magawa ng burog makatuturo. Ay, agiyaman na. Mulagat kayo matlangan, Mayor. Makaturog ang burog. Isang bagamon na niya na ita. Dakas at damag ng bagbagam. Napasama ka ti pagbutbut nga nyo, Mayor. Nagpudnon ni Pugot, Mayor. Anya. Wan, Mayor. Kat da kayo ti intudo na mastermind. Iti pan nakapaltog ni Bisi, Mayor. Nanang, apay asangit ng hilo. Amang ano mabisin. Naibus ka rin ti ginatang ko idi agatas na. Adupay, kinintempla ako ni tigatas na. Ngam di namot kayat. Amang ano agsakit ti tiyan na. Saan mo't siguro? Inaapok, sumardeng kang aminon ni madanagan ni tatang mong. Sumardeng kan, taintay to kitaan ti bangkay ni lulong mo Matyas. Nagsardengan ngagsangit. Iti panangibagayo ngayon kay kitaan tin kamasayag alulong na. Uwan baraw, isot pagsangsangitan na siguro. Nakayat namat makita, ti bangkay ti lulo na. O sige nanang, hintay to ije San Simon. Tapno makita yung matibangkay ni tatang. Mama, asino ti awagan nyo? Ni Burog, iha. Anya ti bagayo kan pa na? Ibagak adida pa'y laagaw awid kan ni papam dito'y balay. Aging gaadi marisot tinay pabasol kan ni papang mo. Anya? Inaktoy di ospital nga ayan ti pimaltog kat kasaritak. Mama, bantay sarado dagiti pulis ti pimaltog kinibisi. Kat na mga no di da kay palubusan amakas ti daggan kwa na. Sanak matada ka sa tao, tapno paritan dak amakisarita. Anya ka diya talaga ti ibagayo iti dayjay apugot. No maikan kayo ti guntaway amakasango yo, mama. No palubusan dak dagiti pulis abantay na. Dua kam laeng agsarita, iti dayjay apugot. Kat ibagak nga ikak iti milyones. No lakit tita ibabawi na, dagiti imbagbaga na kontra ka ni papang mo. Anya? Pasuksukan nyo dayjay apugot? Lukas na! Mamati kayo kadagiti amin ngayon bagbaga na, mama. Lupod no man wano saan dagiti imbagbaga na. May mayat no pasuksukak latan. Barang umanugot abaliktadan na dagiti amin nga insa sa una. Agyaman na kiti kape, Burog. Abay at inagrining itay di pa'y nakalnag dinit. Rabin, narabyanak dito'y hideout. Apay, at dapay laran tayong agawi di kay mansyon, Mayor. Anyakit nga rodan, sa mata mabali na dyak agawid. Ken, sana mabali na dyak sumre kiti munisipyo intong bigat. Ay, Mayor, Hmm. nadadaalan tinagan yaw. Kat amangan wanted kayo itan.
Anya ti salsalita ang borog. Sa inyo ka di malagip ti imbagak kada kayo. Idi si bibartak kayo, Mayor. Apay, at ang katimbagam kanya, rining nakade. Ay, wan, Mayor. Na, Kat nakamulagat kayo matidi. Imbagak ti dakas adamag kada kayo. patwa pangkes. Anya na itadaga sa damag. Ay, napasama kan ti pagbutbut nga nyo, Mayor. Ha? Naibagan ni Pugot. Ada kayo ti mastermind. Iti panakapaltog ni Bisi Mayor. At, anya, patwa pangkes. Ada inangay apris conference itay malam ti provincial commander Mayor. Ha? Kat insango da kadagiti reporter ni Pugot. Kat anya timbangan ni Pugot kadagiti reporter. Ay, imbaga na ada kayo ti mastermind pan nakapaltog ni Bisi Mayor. Patwa pangkes. Magapong tutang! Hindi pa nang dadal na ya Pugot iti reputasyon ko kas mayor borog. Mayor, agpaiso ka di ti imbaga ni Pugot Mayor. Patwa bangkes damagang bailam. Diyos. Lukas tagat agpaiso Mayor. Mabalin nga libak ko. Nagitimbag bagaday jaya tao. Ay, anya nga rod ita ti plano yo Mayor. Agawin ta na di malsyon. Tasyak mo ti mga nga iti press conference in Torbigat. Ibagak akinaulbud amin. Nagitimbag baga na di apugot. Mawatam. San ka nang sobay? Agawitan! Nanan. Datan ni tatang. Matmatan niyo tinakapimpiman na bangkay na. Ay, balayan. Apay ang pinanawan na kambatan. Ada kami tayo ti apo ko no may nakakita na balayan. Ni, agsangit mo to ng hilo, nanang. Marit na naman tila dinye, ti pupusa ti lulo na. O sige. Dito'y kayo pailangan nga ron sibay tilong ng nanang. Tayo nakman makisarsarita karagiti pada tayo aman nalon. Ngay maymot na kilamay. Ada nagsabing alugan iti arubayan barok. Ni, timot asawa ni Vice Mayor Gonigondo ti dimtang nanang. Umaymot makilamay. Ay susapa, nagadukit din na bodyguard na. Mabait lang nanang. Tayo naksabten nida. Mama, adda kay matlagayam dito biranda. Rabin, hintay maturugan. Umuna kalata na maturog iha. Saan pa'y nga umapay kanyak ni Ridap? Pampanunutan nyo kadipay lang ti parikot asang sangwan ita ni Papa? Problema tayo amin, iha. Talaga nga ta nga iso ti mastermind iti pan nakapaltog ni Bisi Mayor, Mama. Nadadaan tinapintas nga imahe ni Papam kadagiti tao. Gapo iti dainjay apugot. Isardeng tayo pa lang nga pagsaritaan day tapanag. Hintay kiti maturugan. Ada nagsardeng alugan iti arubayan, iha. Ti matlugan ni Papa. Iso jay dimtang. No kasta, nagawid damat lang ka ni Borog. Iso tandagi jay, Mama. Nasaya tunay tasim magpandan. Makasaritak matlang itinalapat ni Papa. Saan mat anagbayag ni Madam Lucila dito'y minatayan? Gapot mapan naman ang bantayan ni BC di hospital nanang. So asaan na nagbayag? Indagas dalang titulong da karateo. Anya? Ada inted ti asawa ni Bisi Mayor at tulong barok? Una na. Adto eh. Nakasubri pa lang. Kwarta? Una nang 100,000 amin dito eh. Bareng umanay apang gasto tayo kinitatan. Aging gaama idulin ti bangkay na.
Nagsaya at kitin ni Madam Lucila. Talaga na saya at daadwa kinibisi nanan. Kat kunana ano kasapulan tayo titulong. Umasidig tayo lang karakwada. Awang kinagpaiso na dagiting bagbaga na niya apugot Agripina. Honey, di mon ilibak. Tanya ko mati maghanap day jay apugot no padaksen na ka iti imatang dagiti tao. Pato abanggis. Mamati ka dagiting bagbaga na niya tao. Am-amo ka, Placido. Oh, si Mang Petak dito'y balay takayat ko ano mag-anti problema. Nga madagdikan mo't gapo ka dagiti magbagam. Placido, saan nga ang angaw itada ito'y arimso a problema tayo? Amok! Isu asim Mang Petak. Tainton bigat. Siyak matiyag pa press conference. Ibaga, apat padaksin naklang na jay apugot. Nawaya ka nga preskon, honey. Tawan pa'y matwarrant of arrest mo. Ngam ti saludsod. Ada nga tamamati kadagiti ibagam iti preskon. Pato abanggis. Tapay kumangawan mamati kanya Agripina. Ala, sapay lang mga rod, tamapamatim ti si bubukal nga ili ti San Simon. Nga inosente ka kadagiti ipapabasol da ka. Agyaman kami kada kayo, kakabsat. Ta nakipagpatpat nagkaymanen nga may nakipagbantay. Awan sa baling at ditinoro na sana na tayo. Agyaman kami. Ang agawid kami payla ang kini Miguel jay kimigaw. Umay kam tumanan inton malam. Well, salad. Nanang, dakay pa lang kadapan yung Sibyo ken pasyo ti agawid di kimigaw. Agbatiak pa lang dito San Simon. Ha? Nay, itaapay barok. Umay tantumanan inton malam. Nadamag ko. Nga damot angayon ni Mayor a press conference itabigat nanang. Kat kayat ko nga urayan no anya dagiti ibatan na asarita. May papan ka dagiti may pababasol ken kuana. Inka kadi iti pakaangayan na. Saan nanang? Tamok anapudot lata ti ulo kanyak ni Mayor. Nga madaybaon ko ang mapanagdengeg. Isunto ti pakamuak no anya dagiti ibaga namot iti press con. Papa, adon dagiti reporter iti rungar. Nasayat no kasta. Nga masag tular umwal. Inton nakaplastar amin ang dagiti ramramit dagiti reporter. Nakadagdag sen unay dayto itaasang sangwen yung aligasyon kontra kada kayo, Papa. Tinadala namin pinsan day apugot tinapintas sa reputasyon nyo. Huwag nga roda. Ani, nakasaganan na kiti reporter. Nakaplastar amin ang aramidda. Mabalin mon ang mapanilawlawag ti may pababasol kan ka. Sige. Mapanak nga rodan iti ayanda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ay, ako lima kayo. Agsaon ni Mayor. Tapno sung bata na amin dagiti kayat yo asalod-sodan itakin kuana. Umuna iti amin. Agyaman akin ni Apo Diyos. Tainikan nakmanan iti karadkad ko anabigatan. Ito lang ang mga nagyaman ka iti Diyos, Mayor. Pato banggis. Tauray ka ni Dayta banag at nadlaw yo. Ani, di mo kaming dakdakamat ang tinagan ni Apo. Taan mo ti amin asaan ka religyoso. Kandi mo amo ti Apo Diyos tadi ka mat makinismisa. Bagit na ti kastoy awan lat di makabas-basulan. Mayor, mabalin ka din ti agsaludsot? Sige. Rugian yun kag saludsot na di ka doon niya lagi tanti magbagayo. Anya ti makunayo iti pagpabasol da kada kayo? Awan! Kinapod no amin dagiti aligasyon kanyak na jay ataw. Saan ko nga ba mo na jay apugot? Anang paltog iti bisi Mayor. Oh, anya pa iti kahit yung adamagan?
Alden, inlibak ni Mayor dagiti alegasyon kontra ken kuana. Natural lang nga ilibak na. Ngam di kay madanagan. Ta itay in-interview ti may sa reporter ni Provincial Director. Kat imbaga na nga danto kano ipakita day jay apugot nga ebidensya nga agam amuda kini mayot. Honey, napamatim nga ta dagiti reporter nga inosente ka iti ipampabasol kan kaday jay apugot. Patwa panggis. Mamati daman wino saan kadagiti makamuda. Di napatag. Naibagakmet na ipalawag ko. Ti aligasyon kanya. Papa? Mama? Kanya ti ibagam. Ada nang nagkodamag iti radyo. Managdengag kamutan iti radyo. Abay, anya ti ibagam. Takas taunay apuram ngay masinag. Ada nang nagkodamag iti radyo, Papa? Anya mananday ta. Tika di kalkal pa sa preskon ko. Saan, Papa? Anya nga rod iha. Ibagamon, di na kam kumapaggagaran ka ni papam. Isubaya. Nangag ko ti panang-interview ti may sa reporter ken ni Provincial Commander. Kat. Kat kunana, nga adanto ka no erwar nga ebidensya tinang paltog kini Bisi Mayor at talaga nga agam-ammo kayo, Papa. Oh, patwa panggis. Anya kumatirwar na nga ebidensya. Honey, ibagamlaan no talaga nga agam-amu kayo iti dayjay apugot. Imbaga kintayan adyak am-amo na yapugot. Isuray tati sungbat ko. Period. Nanang, ada akon. Nasipngetan ka mat asimang baraw. Gaputan na imasan mi ti nagtutungtong karagiti kakadwak. Idinamuan mi ti sungbat ni Mayor karagiti may pagpabasol ken kuana, nanang. Anya ti sungbat na kadagiti maipagpapasol kontra ken kuana. Naglikodan na. Ngam amuna dayjay apugot, nanang. Kayat nangarudasawan. Naglibakan namat nga iso ti masterman iti pan nakapaltog ni Vice Mayor. Wen nanang. Awan pulos ti inamin na. Ang talaga kasta. At danto pa'y tao amaktuam lang aruden ti panangaramid na itimay sa akrimen. Paglibakan nanto pa'y lang. Ay, kanyan to nga ti pagbanagan ti kaasaw anak ko. Nanang, uray paglikodan ni Mayor dagiti amin nga aligasyon ken kuana. Ket saan latta a makaliklik. Pagkuna amat. Gaputa danto kano irwar dayjay apugot nga ebidensya. Kontra kini Mayor. Mama, papa na nyo, nakasukat kayo, Mat. Mapana kay ospital nga ayan dayjay apugot iha. Anya? Aramidat daydi na ibagakan ka. No palubusan na ka makisarita iti dayjay apugot. Mama, panagkunakat marigatan ka makaasidag iti dayjay apugot. Tanaka hospital arrest. Pantay sarado dagiti pulis. Awan tikas iti agpadas latta iha. Lukas na, mapangkailat ta, Mama. Wan, kanang itugot akon iti kwarta nga ipasuksuk ko iti dayjay apugot. Barang no masisira, ket baliktadan na amin nga aligasyon na kontra ka ni papam. Manungay matipasuksukyokan ko na, Mama. Basta, dakkel agatad iha. Tapno sigurado. Iso adi mo kwestiyonan no mano ti kantidad nga intugot ko. Agulima kayo. Gulima. Tada na patag nga ibaga kada tayo ni Mayor. Kagadwa. Saan may libag ka na kayo ti sang-sangwa kita problema. Kadya ka mo. Nuan niya ti pagbanagan ti amin na. Iso nga ron ng mayak dito'y hideout.
Tapnoy bagak ti panagridam yo. Nakasagangan na kami lang ta. Ito naman na mandaryo ka na kami mayo. Nasayat. Tanyaman nga oras. Mabalin. Ami pasungal-ngal tayo itirangat. Salbag. At daak pailaang dito'y ruangan ti ospital. Nga, nakabalandran dagiti pulis iti sangwanag. Oh, kuna ti opisyal itay anak isarita kanyak. Na ipakaamuda pa'y nga umuna. Kini provincial director. No palubusan nak amang sarungkan iti dayjay apugot. Simperkwensa. Talaga na ingat ti ipapaay da seguridad na. Tauray siya nga asawa ti mayor iti da ito'y nga ili. Kinapkapan dakpay. Oh, urayag ti opisyal anangawag ka ni provincial director. Katsapay la kuma, tapalubusan dak amakisarita ka ni pugot. Ti opisyal, isudaytan umas asidag nga umisisam. Sapay la kuma, tapalubusan dak metlaeng amakisarita iti bambantayan dak. Sampay la kumatasong batan ni mamatiawag ko. Kaya't ka maman, no pinalubusan mo't lang dagiti pulis ang makasarita na day tiyay apugot. Hello, Chloe. Agyaman nagtasinong niyo matlaang tiawag ko, mama. Anya ti bagham tay mawag ka iha. Kaya't ko lang nga, mamuan. No pinalubusan ta kayo matlaang dagiti pulis ang makisarita kinipugot, mama. Wan iha. Gamdimala nak iti na istrikto apan nakaribisar. Anya ti kayat ti asawan. Uray asawa nak ti mayor. Kat hinarangan nak dagiti pulis iti ruwangan. Kat kinapkapan dak. Pinalubusan ta kayo matlang amang kita kinipugot, mama. Waniha. Ngam inihawag na nga umuna ka ni provincial director. Iso tinagdesisyon. Anya, matan. Okay. Nakapagsarita kayo ka din? Saan pa? Tay-tay mawag ka katapag iso ko mga ilukat kung tiri daw tisilet ngayan ni Pugot. Napalubusan kayo? At kayo lang ti sumango kinipugot? Wen, ngam ko na dagiti pulis. Ama sapul ang nakalukat lat na tiri daw tisilet. Kapayatan ti panagsarsarita mi ti dayjay apugot. Anya, matan. Agam sana bale niya. Uray kat adayo matiayan dagiti agpampantay a pulis. Saan da amang no ibagakto kan ni Pugot nga awit konti kwarta. Basta ibabawi na lang di dagiti aligasyon na kontra kan ni Papa. Miguel, anya ti pampanunutan, taapay amay kulkuleng ka. Nanang, malaglagip ko lang timinatay tayo. At itay mo tunay mabantayan. Di intay tumanan kada ang hilaw. Nasaysaya at sa, no saan tayon nga urayon ti may kasyam ngal daw apan kay masayag na, nanang. Itabon tayo latan. Anya? Uray mabayag alamayang tayo. Saan tayo na mapasubli ti biyag na, nanang. Iso nga, anya nga ta? No itabon tayo tunintun maminsan na bigat. Mala, ibagam tungarod kadagiti kakadwayo anagagat amang bambantay iti bangkay na. Tanarigat mat no datalatan ti agdesisyon. Napanan ni mamam. Napayadyak na sangputan. Ha? Kwa papa. Ha? Napayad di ka makasungbat iti diretso. Napanan ni mamam ko na. Napan na hospital, papa. Pato apangkes. Apayad na sakit na napanijay. Nga mapay nga rod at di mo kinadwaan na nagpatikap.
Nasayati ka sa saad na, papa. Ngamkit di, napan na sinarungkaran ni Pugot. Ano? Tapayad di mo imbaga kanya kadagos ti panggap ni mamam. Gapot damang ano diyo palubusan no ibagami kada kayo, papa. Talaga adyak palubusan no namwak. Tadin tumot lang makastrak iti silid ngayan ni Pugot. Tabantay sarado kadag iti pulis. Saan man, papa? Nakastragan ni mama iti silid nga ayan ni Pugot. Ano ya? Kasano ang nakastrak din tutad na ng ibagakan niya? Ano strikto dagiti pulis nga agbambantay kan ni Pugot? Nakastrak ni mama iti ayan ni Pugot. Tainawagan ti may sa police officer ni provincial director. Kat dinawat na ti pamalubos na. Amakita ni mama ti pimaltog kinipisi. Anya nga ro di kang runaan arason. Anapan ni mamam. Ada awit ni mama adakkel a kantidad. Iti pan nakisarita na kinipugot, papa. An na di kwarta? Kan mano ti awit na? Dakkel a kantidad, papa. Pato apangkis. Apa yan ang itugot iti kasta kadakkel a kantidad? An-anwan na. Ipasuksok na iti day pugot. Tabarang baliktada na dagiti amin nga impagpagana kontra kada kayo, papa. Nagnengning akong tadyak nawatan na dagos. Kastat kinapatagyo kin ni mama, papa. Aramidan nati amin apamuspusan. Tapno saan kayo laang amabalot. Panunutem ana imbag ti jayak ken ka Pugot. Dakkel akan titad ti di jayak ken ka. Kas kasukat ti panangibabawim iti aligasyon mo kontra iti asawak. Latitak. Tunjak ni Pina. Diyak ka ti pasisirap iti kwartayo. Simberkwensa! No kasta natangken ka. Kita man nga ron no di ka mabulok iti pagbaludat. Anyo, ipumpunta ito di bangkay ni Matias. Miguel! Uwan kakadwa, iso tinagtulagan mi kin ni nanang. Tauray iabot tayo iti siyam nga aldaw, ti pananglamay tayo kinkwan. Saan tayo amay sublipay ti biyag na? Sige ya, no iso ti desisyon mo. Mok nga ado ti aramiden nyo iti taltalon. Kat amangan no ado ti mabaybayan nyo amulay. Gapo iti panagbambantay tayo iti bangkay ni tatang. Iso ana saysayaten nga itabon tayo ton ti bangkay na. Adda kamat gaya managrebe na. Apay, di mo man laing bagbaga ti planom. May papan iti naka-ospital. Ani, Pugot. Oh, apay, nagsinaay kay tinawdag. Kumusta ti panagsalita yo iti dayjay at tao? Intugutak iti dakkel akan ti tadhani. Takunak no mapurar ko iti silang ti pirak. Kat ibabawi na dagiti imbagbaga na kontrakan ka. Nagbitutak. Patua pangkesan niya ti kayat mo asawan? Kinunana adi na kanon kayat ti pasisirap iti pirak. Kan kunana nga adda dagiti ebidensya nga irwar na iti masungad nga alaldaw. Nga adda amang imamagkan ka. Andi. Saan na mabaleng? Kinunam iti preskon mo, adi kay agam-am mo iti dayjay apugot. Ngam kinunana anabayagan nga agam-am mo kayo, hani. Ta iso ka no titirador mo. Saan na podno tayo tagripina? Sapay lang ko magarod, hani. Ta iso ti agul-ulbod. Juan, sige, panawan nak. Kayat ko tiyang may maysa. Naskan na baliwan mi ti agblano kadagiti kakadwak. Masapol la.
Amatayan dahi apugot iti kabitan na panawan. Kansakbay ang mangirwar iti bagbagan ng ebidensya. Paso apangres. Sana kasken kwa na lang timang dadaan kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Yak pulos ni namnama. Akas to'y ti kaado ita ti tao nga umay makilamay iti maudin nga aldaw ni abalayan. Wen nga ron, nanang. Ngam, amok anaragsak ni tatang. Tadinanon nanday di Amira nga asawa. Enton bigat kat may tabunan ti bangkay na. Ay, dakkel unay akawa tayo iti kaawanan ni abalayan. Wen nga ron, nanang. Awon gayam, maiyabay ka di matlaang iti tanamday di Amira. Wen, nanang. Agabay da mismo iti pansyon nga inarami dagiti pada aman nalon. Sapay lako. Tanatan nanto ti panawan iti panangitulod tayo iti bangkay ni abalayan. Iti maudi a pagtungpalan na anak ko. Doon bigat gaya man ti pan na kay tabon nila kay Matyas. Anya, nakadamagam nga inton bigatan ti pumpon, iha? Ni Fermi nga asawa ni Lando, mama. Nagkita kami iti balay da Norma. Kunak man no iyabot da iti siyam nga aldaw ti pan nakalamay ti bangkay na. Saan ka nun, mama? Tako na ni Miguel. Uri ka na mabayag alamayan ta. Kat saan da ka no matan ama pasubli ti biyag na. Iso na saysaya at ka nun nga itabon tan. Sa bagay, agam sa dino ka no akampusan to ti pakay tabunan na. Iti kampusan to nakayakaran ti bangkay day di Amira. Agabay da ka no iti pansyon. Anya ti pagsarsarita nyo nga agin. Di ba nakaitabon ni Matyas inton bigat, honey? Ha? Ano yan? Hinton bigatan ti pan nakaitabon na. Wan, honey. Kastagayap. Wen, sir. Namnamaan nyo nga umayak to. Apaman na may tabon mi ti bangkay ti katugangan. Okay, sir. Bye. Oh, Asin mo day kinasarita biti cellphone, Miguel. ni korporal agmata, nanang. Anya ti imbaga na. Inton bigat kanon nga ibaga ni pugot iti media, dagiti ibagbaga na nga ebidensya kontra kini Mayor Placido. Kat no masangok to kano? Inak to kano man na nagdengeg. Mayat kumaan no saan anayra na ti tabon ni abalayan. Malum to kano amaangay ti press conference nanan. Iso mabalin kun to manen ti mapanagdengeg. Di saan tayo pa lang aron nga agawid ijay kimigaw. Ora iti sumunong tulat tan bigat ti panagawid tayo, nanan. Tagipak ni tayo tupay karagiti na usar nga alikaman, iti panakay masayag ni tatang. Hinton bigat gaya man di pan nakaitabon ni Matyas, Burog. Wan mayor. Kadamag ko nga iti abay ka no ti tanam day di Amira. Ti pakaitabunan na. Saan na mabalin? Dapayakas ta ti sawo mayor. Ni Matyas, tinang parnuay itinadagsa na problema. Iso nga uray na tayan. Gumay gayib-gabay lang di pungtot ko kingkwana. Ay, anya. Unay daytan mayor. Natay lang larudan jay tao. Ngam, kagurugura pa yan. One! Iso ngayon kay Ruarte Lugam di karahe. Mapantay ye hideout. Ang plano tayo no kasano amalapdan tayo di pan nakaitabon ni Matyas iti kambusan to. Arantada na pangitanaman.
Papa, mabit lang. Adda ka di bagam? Papa na nyo kadikin ni Borog. Di mo nabagan. Sige, maban kami na. Papa, nangag ko iti radyo nga inton bigat kanon nga irwar ni Pugot. Dagiti imbagpagana nga ebidensya kontra kada kayo. Andrea? Patwa pangkis. Saan na mabalin na? Kunayo iti adiyo am-amo ni Pugot. Asino ti agsasaw ita kada kayo iti palso? Awan, panawin ko amang sungbat iti dayda. Sige, ditakan, salbag, patwa pangkis. Na! Papa! Pinanawan na ko ni Papa. Pudno nga tati pagpagana. At di na am-amo day jay apugot. Patarayang pajilugan taburog. Magagaran ako na makisarita kadagiti kakadwa tayo. Ay, uwan mayor. Nasken makapagplano tayo ang sayat. No kasano amatay de yapugot. Ken kasano amalapdan tayo. Tipan na kay tabon ni Matkas. Itasidag titanam day di amera. Ay, unay kayon mayor. Nagadukit di a problema yo. Wan! Agigidan a problema. Masapol ang masulbar amin dagito a parikot ko burog. Mayor, no maipapan iti tayo jay apugot. Kat panagkunak kat marigatan tayo amang patay ken kuana. Taado dagiti mang banbantay ken kuana apolis. Pato apangges. Adu kayo apasurot ko ng dagiti agbambantay a pulis sa hospital. Naskan namatay, sakbay ang mairwar na dagiti ebidensya ang mga mamagkanyak burog. Maawatam. Sige, patayabam tilugan mo kamalap. Chloe, apay arimwar katimanan ni Papam. Apay awan. Remor naman ang kin ni Borog Mama. Sa dino tinapananda. Tsaka mo, pwede damagat kin ni Papa. Di namat kahit nga ibaga. Marikutan una yan ni Papam. Kapo iti imbulgar day chay apugot. Masaludsod ko man, Mama. Hindi nakasangoy day jay apugot. Anyat pa nagkunayo kan pa na, Mama. Pudno nga ta dagiti ipagpagana. Dagiti ipagpabasol na kin ni Papa. Ay, tsaka mo. Anya ko mati maganap na no patpadaksan na laang ni Papa, ha? So, kayat nasawan, ada pa matiyo kadagiti impulkar ni Pugot, Mama? Kuna ni Papang mo, adi na am-am mo ni Pugot. Ngam kunamat ni Pugot, anabayagan nga iso ti tirador ni Papang mo. Kat ada ka no irwar na nga ebidensya kontra ka ni Papang mo. Inton bigatan ti panangirwar ka no ni Pugot, iti ibagbaga na nga ebidensya, Mama. Kagiddan ti pan nakaitabon ti bangkay nila kay Matyas. Madandanag anak, iha. Anya ko matipagdanagan niyo, Mama. Tiruwar ni Pugot nga ebidensya kontra ka ni Papang mo. Ang mga no isuntukit din ti pakasuspindihan na amayor. Abangan no saan lang ama suspindi ni Papa. Nang runa, kanatagsen unay dagiti irwartay ti apukot nga ebidensya. Kontra ken ni Papa. Amangan no agtinagpay amay kata ni deposisyon na, Mama. Simpergwensa. Ta sino nga ron ti sumukat amayor no kas pangarigan maikat wenno mabalod ni Papa. Ni Bise, Mama. Anya, apay. Namnamaam nga ta, amakalasat ni Bisi iti panakapaltog na iha. Siko na tigayam ko nga nurse iti hospital naka-confinan ni Bise. Stable ka nun di kasasaad na, Mama. Simpergwensa. Nasaysaya at lakuman no matay. Agulimak kayo. Ulimak. Tada manan napatag nga ibaga kada tayo ni Mayor. Imaya! Tadadwa na pategunay amisyon nyo. Akayat ko nga ramiden nyo adagdagos. Planwan tayo,
No kasano arauten ti ospital ngayan ni Bogod. Kunada, ngayon ton bigatan ti panangirwar day jay apugot dagiti bidin siya kontra kanya. Mayor. Kaya't ko asak bayad umteng tibigat. Matayan na. Kunak no bantay sarado dagiti pulis iti ospital, Mayor. Kunak met, ngad adu kayo ngem dagiti agbambanray a polis. Iso akabaulan nyo apatayin na amin na bantay kat sirken nyo ti silid ngayan ni Pugot tagudasan nyo. Apayan na paulima kayo. Diyo ibaga, mabuting kayo kadagiti polis. Posible makalaban nyo. Burog. Narigat ida kalaban, Mayor. Pato panggis. Saan kayo ngagbuteng kadakwada? Taiti iraraot nyo. Irwaryo amin dagiti ang kakabilang armas tayo. Kat isoti usaran nyo. Ay mayat. Kat iti iraraot nyo. Agpamarang kayo atulisan. Akaslat na nadagsan nga traso kada kayo ni Pugot. Iswa kayat nyo apatayan. Anya. Wala kaya mamangan nuwalipatak. Dagiti daduma. Kayat ko ariribugin nyo tipan na kay tabon ni Matyasinton bigat. Tapay, Mayor. Gaputa aging gaita. Ulitak manan. Sumsumgad pa'y laang tipongtot ko itinayalakay. Uray nunatayan. Ay, anyan tong arod ti aramidan dagiti akin misyon iti dayta, Mayor. Yak kaya tamay tabon dito San Simon. Gaputain ton bigati kunada pan na kay tabon ni Matyas. At damapan ni ti Campo Santo apakay tabunan na. Ang ataramidan may jay, Mayor. Kunada ayabay day di Panchon, day di Amira. Tubtubin nyo day di anaramid apara kinibakas. Basta ka rin, Mayor. Juan, saan nyo pa iti karokan dagiti makipamumpon. Agpaputok kayo, kat pumatay kayo ti may saka dagiti tao, tapno mabakda kat agbuting daamin. Nasip natin. Lumawan pa'y dapapakin ni Borog, Mama. Wan nga ron. Sa dino nga ta kaya tinapananda. Sino ti mauawag, Mama? Imat gayang papamto yung mauawag. Hello, honey? Imawagag, tapos anda kasigsigan. Tamang ano. Umyan kami dito, ikin ni Borog. Sa dino aditoy ako na, honey. Ibagam, tapno mo mimat. Di mong damaga na Gripina. Tay talang di bagag. Bye. Na, initip na ti cellphone na. Sa dino nga tati ayanda ka ni Burog. Miguel, apay nga adda pulis nga imay iti maudin arabi apanang lamay tayo kini abalaya. Nanang, isuda ra giti pulis abantay ti asawa ni Bisi. Anya? Umay kademot makilas na itbara. Wala nanang. Isungadan lagi ti imun una. Bantay na. Inton malpas ti tabon ket intan tumamot nga rod sa rungkaran ni Bisi ti ospital nga ayan na. Wala nanang. Ipakada tayo nga rod kini Madam Lucila. Tapno sanda tayo ito nga istriktuan lagi ti security ni Bisi. Pato abanggis. Nawan mo't lang nawag ni Boroga. Niya katantin apasama kaya. Isuray tayo mawawag. Hello, Borog! Kumusta kayon di na kambusan to kanagiti kakadwam? Nakasipsip nga dito, Mayor. Sana na itati kahit ko amamuan. Amok ang nasipit nita. Tawan silaw. Ti kayat ko amamuan.
no nalpasan ti pinaaramid ko kada kaya. Ay, uwan, Mayor. Natubtog minti naramid ta pansyon nila kay Matias. Awanan, tinamnamaan da, apang itabunan. Ha! Nasayat. Ambo ka basit dan tulangan na mangidanon iti bangkay ni Matias nila. Gapo ta makigtot dan to amin iti panang sa edyo kadakwada iti dalan. Tatang, dahito yan ti maudi apa nakakita mi iti lang ngayon. Jak tupulos malipatan ti kinasaya at yu kanyak. Kat agkita ka ito, iti day di amira nga asawa. Ibagayon to, akanayon lata sila lagi pakin kuan. Idanon yung tupay, nga awan ti asino man ang mabalin amang sukat kinkwa na dito'y puso. Diyos, ti kumayog ka na kayo. Tatang. Miguel, at danti ka apa kayo kanan ni Abalayan. Bagkatin yung, tayon itulod ti maudi apang tungpalan na. Wala nang. Ni Angelo, agsangit mo tan. Kas kadata anak ko, maladingitan mo ti anak yu kini Amira. Sumardin kan, Angelo. Sana masayang tin sakripisyo abiyang nilulong mo. Tagapukin ko na. Ininutin alumned ti bangka ni Mayor Placido. Usto nanday ta barok. Nanang, dakil to akawak ti kaawanan ni tata. Ngam sana masayang tin sakripisyo na biyag. Tababaan kinipugot anang ipustahan na itibiyag na. Iso itan ti mangimamag itisigod nga amo na. Ito nagpwisto kadwa. Mapasungadan tayo nga gusto dito dagiti umay mangitabon kinila kay Matias. Tasang atan dito Brog, ang problema. sige. Agpwisto kayon kadagati dadakkel apo unti kayo wenno kasamakan. Taapaman ang makadanon dito dagiti makipamunpon. Paputok tayon. May sa kanila ang tipatayan tayo karagiti magkipamumpon, bro. Word. Takaasi damat no adu unay ti matay kadakwada. Good. Pamutbut ang laang teramidan tayo. Iso nga umanayan ti maysa ang may sakripisyo. Amatay. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.